ജീവിക്കണമെന്നാണ്. எல்லா காரியங்களிலும் வாழ்க்கையின் அனைத்து பகுதிகளிலும் அவர்கள் திருப்தியாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും തൃപ്തരായി ജീവിക്കണമെന്നാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. உண்மையா இல்லையா? സത്യമാണോ? உண்மையா இல்லையா? ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அநேகருடைய வாழ்க்கையில் திருப்தி குறைவாகத்தான் இருக்கிறது. എന്നാൽ അനേകരുടെ ജീവിതത്തിൽ തൃപ്തി കുറവായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ஆனால் கர்த்தர் அந்த குறைவை நிறைவாக்கி வாழ்க்கையின் அனைத்து பகுதிகளிலும் നമ്മെ തൃപ്തിയായി വയ്ക്ക വേണ്ടും എന്ന് മിகவும் ആശയുള്ളവരായിരിக்கிறார். കർത്താവ് നമ്മളെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും തൃപ്തരാക്കി നടത്തുവാനാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എത്ര പേർ ആമേൻ சொல்றீங்க? ஹல்லேலூயா. அதுக்கு ஆதாரமான சில வசனங்களை நான் உங்களுக்கு வாசித்து காண்பித்து அந்த வேத பகுதியுடைய விளக்கங்களை சொல்ல விரும்புகிறேன். ജപത്തോടെ இந்த செய்தியை கேளுங்கள். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ഇതിന് ആധാരമായി ചില ദൈവത്തിന്റെ വചനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വായിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് ദൈവമക്കളെല്ലാവരും വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ഇന്ന് പകൽക്കാല ദൈവസന്നിധാനത്തിലായിരിക്കുക. മുതലിലെ സംഗീതം 94. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കേണ്ട ഭാഗം സങ്കീർത്തനം 90-ാമത്തെ അധ്യായം 4-ാമത്തെ വാക്യം. ஓகே. காலையில் கர்த்தருடைய கிருபையை காலைதோறும் அவருடைய கிருபையினால் நம்ம என்ன செய்கிறார்? തൃപ്തിപ്പെടുത്തുகிறார். ആമേൻ. രാവിലെ തോറും കർത്താവിന്റെ കൃപ കൊണ്ട് നമ്മളെ തൃപ്തരാക്കുകയാണ്. സംഗീതം 94 அல்ல, நான் எழுதுனதுல மிஸ்டேக். வசனத்தில் சொல்லுகிறது காலைதோறும் அவருடைய கிருபையினால் நம்மை கர்த்தர் என்ன செய்கிறார்? തൃപ്തിപ്പെടുത്തുகிறார். രാവിലെ തോറും കർത്താവ് നമ്മെ തന്റെ കൃപ കൊണ്ട് നമ്മളെ കർത്താവ് തൃപ്തരാക്കുകയാണ്. 14 വസനമാ? ആ 14 வசனம். நாங்கள் எங்கள் வாழ்நாளெல்லாம் களி கூர்ந்து மகிழும்படி காலையிலே எங்களை என்ன செய்யுங்க? உமது கிருபையால் திருப்தியாக்கும். കാലത്തെ തന്നെ ഞങ്ങളെ നിന്റെ ദയ കൊണ്ട് തൃപ്തരാക്കണമേ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அது எப்படின்னா வாழ்நாள் முழுதும் களி கூர்ந்து மகிழும்படி. ജീവിതകാലം മുഴുവനും ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും ഞങ്ങൾ ഘോഷിച്ചുല്ലസിക്കേണ്ടതിന്. பக்கத்துல கரங்களை பிடிச்சு சொல்லுங்க, வாழ்நாள் முழுவதும் நீங்கள் களிப்பாய் இருக்கும்படி அதிகாலையில கர்த்தர் தமது கிருபை உங்களுடைய வாழ்க்கையில விளங்க செய்கிறார். ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും ഞങ്ങൾ ഘോഷിച്ച് ആനന്ദിക്കേണ്ടതിന് രാവിലെ തോറും കർത്താവിന്റെ ദയ ഞങ്ങളെ തൃപ്തരാക്കണമേ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. காலைதோறும் அவருடைய கிருபை, രാവിലെ തോറും കർത്താവിന്റെ ദയ நம்மை திருப்திப்படுத்துகிறது. எதற்குன்னா வாழ்நாள் முழுவதும் அவருடைய பிள்ளைகள் களி கூர்ந்து மகிழ்ந்திருக்கும்படி. ആമേൻ. ജീവിതകാലമൊക്കെയും നാം തൃപ്തരാകേണ്ടതിന് കർത്താവിന്റെ ദയ നമ്മളെ തൃപ്തരാക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സന്തോഷത്തെ വിരുമ്പുகிற தேவன் அவர். കർത്താവ് നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. அதனால தான் வேதத்தில் அநேக பகுதிகளில் நீங்க கவலைப்படாதீங்க, கலங்காதீங்க, திகைக்காதீங்க, ஒண்ணுக்கும் கவலைப்படாதீங்க, எப்போது நான் கூட இருப்பேன்னு எவ்வளோ വാഗ്ദത്തങ്ങളെ നമുക്ക് சொல்லி இருக்கிறார். അതുകൊണ്ട് ദൈവവചനം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വേദനപ്പെടരുത്, നിങ്ങൾ കലങ്ങി പോകരുത് ആമേൻ എന്ന് ദൈവവചനം പിന്നെയും ആവർത്തിച്ച് ആമേൻ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷമായിരിക്കണമെന്ന് ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. எப்பொழுதும் சந்தோஷமா இருங்க, எல்லாவற்றுக்கும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க, எப்பொழுதும் சந்தோஷமா இருங்கன்னு വേദത്തിൽ അനേക പകുതികൾ നമുക്ക് சொல்லிக் കൊടുക്കുന്നു. വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുവാൻ കഴിയും എപ്പോഴും സന്തോഷമായി ഇരിപ്പിൻ എന്ന് വേദപുസ്തകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. அதற்காகத்தான் காலைதோறும் தமது கிருபையை നമുക്ക് പൊഴിന്തരുളുகிறார். ആമേൻ. അതുകൊണ്ടാണ് രാവിലെ തോറും കർത്താവിന്റെ ദയ നമ്മളെ പൊതിയുന്നത്. நம்ம அதிகாலையில் ஆண்டவருடைய பாதபடியில போய் உட்காரும்போ அந்த காலையிலே பெய்கிற அந்த பனித்துளி போல் அவருடைய கிருபைகள்
നമ്മ മേലെ പൊഴിയും. ആമേൻ. അതിരാവിലെ നാം ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ആമേൻ മഞ്ഞു പൊഴിയുന്നത് പോലെ ആ ദൈവത്തിന്റെ ദയ ആമേൻ നമ്മുടെ മേൽ പൊഴിയുവാനിടയായി തീരും. പക്ഷികളും പറவைகளும் விழிக்கிறதுக்கு முன்னால, நட்சத்திரங்கள் மறைந்து போறதுக்கு முன்னால, சூரியன் உதிக்கிறதுக்கு முன்னால அப்பாவுடைய பாதப்படியில் அமர்ந்து அவருடைய கிருபைக்காய் காத்திருப்போம்னா அதிகாலையில் பெய்கிற பனி போல நம்முடைய வாழ்க்கையோட கிருபை இறங்கி வரும். നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് പോലെ ആമേൻ സ്തോത്രം, ആമേൻ മഞ്ഞ് പൊഴിയുന്നത് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ആമേൻ പറവകൾ ശബ്ദമിടുന്നതിന് മുമ്പേ, ആമേൻ നക്ഷത്രം മറഞ്ഞു പോകുന്നതിന് മുമ്പേ, ആമേൻ സൂര്യൻ വരുന്നതിന് ആമേൻ മുൻപേ ആമേൻ നാം ദൈവസന്നിധാനത്ത് നാം കാത്തിരുന്നാൽ ആ ദൈവത്തിന്റെ ദയ മഞ്ഞ് പോലെ നമ്മുടെ നടുവിൽ ആമേൻ പകരുവാനിടയായി തീരും. കാളിതോറും അത് கிருபை புதிதா இருக்கும். சொல்லுங்க பார்க்கலாம், காலைதோறும் அது கிருபை புதிதா இருக்கும். രാവിലെ തോറും അങ്ങയുടെ ദയ പുതിയതായിരിക്കുന്നു എന്ന് എதற்காகன்னா வாழ்நாள் മുഴുവതും നമ്മ കളികൂർന്ന് മകിഴുംപടി. ആമേൻ. വേദപുസ്തകം പറയുന്നു ആമേൻ ആയുഷ്കാലമൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഘോഷിച്ച് ആനന്ദിക്കേണ്ടതിന്. സന്തോഷமா இருக்க പഠിച്ചിട്ടോன்னு വെച്ചீங்களே, ആമേൻ സന്തോഷമായിരിക്കുവാൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു എങ്കിൽ സന്തോഷத்துக்கு குறைவே இருக்காது. സന്തോഷത്തിന് ഒരു കുറവും ഉണ്ടാകത്തില്ല. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இருக்கிறதுல திருப்தியா இருக்கிற பிள்ளைங்க எப்போதும் சந்தோஷமாவே வாழ்வாங்க. നമുക്ക് ഇരിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ തൃപ്തരാണെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതകാലമൊക്കെയും അവർ സന്തോഷിച്ചു. ஆண்டவர் நமக்கு தருகிற அந்த சின்ன குடும்பம், அந்த சிறிய வாழ்க்கை, அந்த சிறிய வருமானம், அந்த எளிய வாழ்க்கை அப்படின்னா நம்முடைய சிச்சுவேஷன் சிறிதா இருந்தாலும் அதை நினைச்சு சந்தோஷப்பட முடியும்னா அதுதான் இந்த பூமியில தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிற பெரிய സന്തോഷം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ചെറിയ കുടുംബം, ചെറിയ സാമ്പത്തികമായ അനുഭവങ്ങൾ, ഏത് സാഹചര്യങ്ങളിലും നാം തൃപ്തരാണെങ്കിൽ ദൈവത്തെ നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ ഘോഷിച്ച് ആനന്ദിക്കുവാൻ കഴിയും. இருக்கிறதுல திருப்தி வராம இல்லாதது மேல நம்ம வைக்கிற ஆசை நம்முடைய இருக்கிற திருப்தியை என்ன செய்யும்? அழிச்சிரும். ഇരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നാം തൃപ്തരല്ലാതെ വണ്ണം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഇരിക്കുന്ന സന്തോഷത്തിന് പോലും ജീവിതത്തിൽ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുവാനിടയാകും. இருக்கிறதுல தேவன் தந்திருக்கிற அந்த சிறிய வாழ்க்கையை கூட சந்தோஷமாய் அனுபவிக்க முடியாதபடி നമ്മെ அந்த പേരാസை അളിച്ചു വിട്ടുവിടും. ആമേൻ. നമ്മുടെ ഇരിക്കുന്നതായ അനുഭവത്തിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് സന്തോഷമായിരിക്കുവാൻ കഴിയും. അല്ലാതെ പക്ഷം സന്തോഷത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയും. അതെല്ലാം வரக்கூடாதுன்னு தான் கர்த்தர் காலைதோறும் தமது கிருபையை நமக்கு பொழிந்தருளி வாழ்நாள் முழுவதும் കളി കൂർന്നിരു മക്കളേന്ന് சொல்லி നമ്മെ ആശീർവദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആമേൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത്, കാലത്തെ തന്നെ ഞങ്ങൾ നിന്റെ ദയ കൊണ്ട് തൃപ്തരാക്കണമേ. ആമേൻ. ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും ഞങ്ങൾ ഘോഷിച്ച് ആനന്ദിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത്. ആമേൻ ചൊല്ലുങ്ങളേ. ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. രണ്ടാമത് സംഗീതം 103 1 മുതൽ 5 വാസിങ്ങളെ. ആമേൻ. വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് 103-ാം സങ്കീർത്തനം 1 മുതൽ 5 വരെയുള്ള വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം. கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. அவர் உன் அக்கிரமங்களை எல்லாம் மன்னித்து உன் நோய்களை எல்லாம் குணமாக்கி உன் பிராணனை அழிவுக்கு விலக்கி மீட்டு உன்னை கிருபையினாலும் இரக்கங்களினாலும் முடிசூட்டி நன்மையினால் உன் வாயை திருப்தியாக்குகிறார். கழுகுக்கு சமானமாய் உன் வயது திரும்ப வாழ வயது போல் ஆகிறது. ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்களேன். என் ஆத்துமாவே நீ கர்த்தரை மறக்காதே, ஏன்னா கர்த்தர் உன்னை நன்மையினால் திருப்திப்படுத்தி இருக்கிறார். என் மனமே யெகோവയെ വാഴ്ത്തുക. എൻ്റെ കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നന്മ കൊണ്ട് തൃപ്തി വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. சொல்லுகிறார், அவர் செய்த எந்த உபகாரத்தை நீ மறக்காதே,
நன்மையினால் உன்னை அவர் திருப்திப்படுத்தி இருக்கிறார். ആമേൻ. കർത്താവ് ചെയ്ത സകല ഉപകാരങ്ങളെയും ആമേൻ നീ മറക്കരുത്. നന്മ കൊണ്ടാണ് കർത്താവ് തന്നെ ആമേൻ തൃപ്തി വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. அப்படி என்ன பாஸ்டர் எங்களுக்கு நன்மை கொடுத்துட்டாருன்னு கேள்வி கேட்காதீங்க. தேவன் உங்களுக்கு தந்தது எல்லாமே நன்மை தான் செய்திருக்கிறார். ആമേൻ. എന്താണ് കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് നന്മ ചെയ്തു എന്ന് ആമേൻ ചോദ്യം ആമേൻ ചോദിക്കരുത്. കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തതെല്ലാം നന്മയാണ്. அவர் நமக்கு ஒரு தீங்கும் செய்கிற தேவன் அல்ல. കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ഒരു തിന്മയും ചെയ്തിട്ടില്ല. நன்மை எல்லாம் அவருடைய கரத்துல தீமை கிடையவே கிடையாது. ആമേൻ. നന്മയല്ലാതെ തിന്മ ഒന്നും കർത്താവിന്റെ കരത്തിലില്ല. எது நம்முடைய வாழ்க்கையில நடந்ததோ நடந்து கொண்டிருக்கிறதோ அது எல்லாம் நன்மைக்கே நடக்கிறது. എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ അതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. தேவன் தந்தது எல்லாம் அவருடைய நன்மையினால் தந்தது. ആമേൻ. ദൈവം നിനക്ക് തന്നതെല്ലാം നന്മയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. இனி தரவிருப்பதும் அவருடைய நன்மைக்காக தான் தரப்போகிறார். ഇനി നിനക്ക് ദൈവം തരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ആമേൻ നന്മയാണ്. ஆக என் ஆத்துமாவே நீ அவரை மறக்காதே. ആമേൻ. എന്റെ മനമേ നീ ദൈവത്തെ മറക്കരുത്. நன்மையினால் உன்னை அவர் திருப்தியாக்கி இருக்கிறார். ആമേൻ. നന്മ കൊണ്ട് ദൈവം നിന്നെ തൃപ്തിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? நான் எனக்கு கிடைச்ச வாழ்க்கைக்கு நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறேன். ആമേൻ. കർത്താവ് എനിക്ക് തന്ന ആമേൻ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ സന്തോഷമായിരിക്കുന്നു. எனக்கு தந்த குடும்ப வாழ்க்கைக்கு நான் ரொம்ப சந்தோஷமா ആമേൻ. കർത്താവ് എനിക്ക് തന്ന കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ സന്തോഷമായിരിക്കുന്നു. எனக்கு தந்த பிள்ளைகளில் நான் சந்தோஷமா இருக்கிறேன். ആമേൻ. എനിക്ക് കർത്താവ് തന്ന മക്കളിൽ ഞാൻ സന്തോഷവാനായിരിക്കുന്നു. எனக்கு தந்த மனைவியில் நான் சந்தோஷமா இருக்கிறேன். ആമേൻ. എനിക്ക് തന്ന ഭാര്യ നിമിത്തം ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. எனக்கு தந்த வீடு நலங்களுக்காக நான் சந்தோஷமா இருக்கிறேன். കർത്താവ് എനിക്ക് തന്ന വീട് മുഖാന്തരം ഞാൻ സന്തോഷമായിരിക്കുന്നു. எனக்கு தந்த சபைக்காக நான் சந்தோஷமா இருக்கிறேன். കർത്താവ് എനിക്ക് തന്ന ദൈവസഭയെ ഓർത്ത് ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. எனக்கு தந்த ஆடுகளுக்காக நான் சந்தோஷமா இருக்கிறேன். കർത്താവ് എനിക്ക് തന്ന ആടുകളെ ഓർത്ത് ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. என்னை நடத்துகிற ஊழியங்களுக்காக சந்தோஷமா இருக்கிறேன். ആമേൻ. എന്നെ കർത്താവ് നടത്തുന്ന എല്ലാ ശുശ്രൂഷകൾക്കായി ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. எனக்கு எது கிடைத்ததோ அது எல்லாவற்றுக்கும் நான் ஆண்டவர் மேல் சந்தோஷம் உள்ளவனாயிருக்கேன். എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ ലഭിച്ചുവോ അതിലൊക്കെ ഞാൻ ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിക്കുകയാണ്. எனக்கு முறுமுறுப்பதற்கு எதுவும் இல்லை. ആമേൻ. എനിക്ക് പിറുപിറുപ്പില്ല. எனக்கு சந்தேகப்படுவதற்கு எதுவுமே இல்லை. ഞാൻ സംശയപ്പെടുവാൻ ഏത് കാര്യവുമില്ല. அவர் எனக்கு தரவில்லை என்று சொல்வதற்கு ஒன்றுமே இல்லை. ആമേൻ. കർത്താവ് ഒന്നും തന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. அவர் எனக்கு நன்மை செய்யவில்லை என்று சொல்வதற்கு ஒன்றுமே இல்லை. ആമേൻ. കർത്താവ് എനിക്ക് നന്മ ചെയ്തില്ല എന്ന് പറയുവാൻ എനിക്കൊന്നുമില്ല. ஏனென்றால் நான் வரும்போது எதுவும் கொண்டு வந்ததில்லை. ആമേൻ. കാരണം ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഒന്നും കൊണ്ടുപോയി വന്നില്ല. எது வந்த பிறகு கிடைத்ததோ எல்லாம் கர்த்தரால் கிடைத்தது. ആമേൻ. എന്ത് വന്നതിന് ശേഷം എനിക്ക് ലഭിച്ചുവോ അതെല്ലാം ദൈവത്താൽ ലഭിച്ചതാണ്. ஆகையால் நான் இப்பொழுது சொல்கிறேன், என் ஆத்துமாவே கர்த்தர் செய்த நன்மைகளை மறவாதே. ആമേൻ. എൻ മനമേ യഹോവയെ വാഴ്ത്തുക. അവൻ ചെയ്ത സകല ഉപകാരങ്ങളെ മറക്കരുത്. என் ஆத்துமாவே கர்த்தர் செய்த நன்மையை மறக்காதே. ആമേൻ. എൻ മനമേ ദൈവം ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങൾ മറക്കരുത്. ஏனென்றால் அவர் என் நன்மையினால் திருப்திப்படுத்தி இருக்கிறார். കാരണം കർത്താവിന് നന്മ കൊണ്ട് അവൻ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. நன்மையினால் என்னை திருப்திப்படுத்தி இருக்கிறார். അവൻ നന്മ കൊണ്ട് എന്നെ തൃപ്തി വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. நீ கர்த்தரை மறக்காமல் கர்த்தர் மேல் நன்றி உள்ளவர்களா இருக்கிறீங்களா? അവൻ കർത്താവിനെ മറക്കാത്തവനും ദൈവത്തിന് നന്ദിയുള്ള ഒരു ദൈവപൈതലായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. கிடைத்த வாழ்க்கையில சந்தோஷமா இருக்கிறீங்களா? അവൻ ലഭിച്ച ജീവിതത്തിൽ അവൻ സന്തോഷമായിരിക്കുകയാണോ? கிடைத்த காரியங்களில் ஆண்டவருக்கு நன்றி உள்ளவர்களா இருக்கிறீங்களா? അവൻ ലഭിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് നന്ദിയുള്ളവരായാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ஆண்டவருக்கு எப்பொழுதும் நன்றி செலுத்துகிற ஒரு அனுபவம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில இருக்கா? അവൻ ദൈവത്തെ നന്ദി പറയുന്ന ഒരു അനുഭവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ? ஓயாமல் ஸ்துதிக்கிற ஒரு அனுபவம் உங்களுக்கு இருக்கா? അവൻ നിങ്ങളുടെ സ്തുതിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടോ? அப்படி என்றால் கர்த்தர் உன்னை நன்மையினால் திருப்தியாக்குகிறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ആമേൻ. അങ്ങനെ ഉള്ളവരെ ദൈവം ആമേൻ നന്മ കൊണ്ട് തൃപ്തരാക്കുന്നു എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു. நாம் கிடைத்ததில் நன்றி காண்பிக்காவிட்டால், നമുക്ക് ലഭിച്ചതിൽ നാം നന്ദി കാണിച്ചില്ല എങ്കിൽ இனி ஒரு நன்மை அவரிடத்தில் எதிர்பார்ப்பது நல்லதல்ல. ആമേൻ. ഇനി ഒരു നന്മ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല. முதல்ல கிடைத்ததற்கு நன்றி உள்ளவர்களா இருக்கணும். ആമേൻ. ഒന്നാമത് നമുക്ക് ലഭിച്ചതിൽ നാം നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം. எது கிடைத்ததோ அதுக்கு நாம் நன்றி உள்ளவர்களா இருக்க வேண்டும். എന്താണോ നമുക്ക് ലഭിച്ചത് അതിൽ നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം. அப்போதான் அதுக்கு அடுத்தது கட்டத்துக்குள்ள தேவன் நம்மை கொண்டு செல்ல முடியும். ആമേൻ. എന്നാൽ മാത്രമേ അടുത്ത അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് ദൈവത്തിന് കൊണ്ടുപോകാൻ நம்மை കഴിയൂ. அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்ல தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமானால் முந்தின ஸ்டெப்புக்கு அவருக்கு நன்றி உள்ளவர்களா இருக்க வேண்டும். അവൻ അടുത്തടുത്ത സ്റ്റെപ്പുകളിലേക്ക് ദൈവം തന്നെ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ആദ്യം ലഭിച്ചതിൽ നീ ദൈവത്തിന് നന്ദിയുള്ള ഒരു ദൈവമകളായിരിക്കണം, മകനായിരിക്കണം. ஆரம்ப நாட்களில் தேவன் செய்த நன்மையை நினைச்சவருக்கு நன்றி உள்ளவர்களா இருக்கணும். അവൻ ആരംഭ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നിനക്ക് ലഭിച്ച അവൻ നന്മകളിൽ നീ നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം. வாழ்க்கையில கொஞ்சம் ரிவெண்ட் பண்ணி பேக்ல போய் பாருங்க, கர்த்தர் எவ்வளவோ நன்மைகளை
செய்ததை உங்களுக்கு அறிய முடியும். ആമേൻ. അല്പം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നിലോട്ടൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുക. ആമേൻ. ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര നന്മ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. மனுஷர்களால் நீங்கள் வெறுக்கப்பட்டிருந்த காலத்தை கொஞ்சம் சிந்தித்து பாருங்கள். മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് വെറുത്തതായ കാലത്തൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക. சொந்தங்களும் உறவுகளை உங்களை தள்ளிவிட்ட காலங்களை சிந்தித்து பாருங்கள். ആമേൻ. ആമേൻ. സ്വന്തക്കാര് ആമേൻ നിന്നെ ആമേൻ കൈവിട്ട അനുഭവങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക. நீங்கள் படித்துக் கொண்டிருந்த காலத்தை கொஞ்சம் சற்று பின்னோக்கி பாருங்கள். ആമേൻ. നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കാലങ്ങള് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുക. உங்களுடைய திருமண நாட்களை திரும்பி பாருங்கள். ഒന്ന് വിവാഹ ദിവസങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുക. நீங்கள் ஒரு சிறிய வீட்டை கட்டின நாட்களிலே நீங்கள் அனுபவித்த வேதனை சற்று திரும்பி பாருங்கள். ആമേൻ. നിങ്ങൾ ഭവനം പണിതപ്പോൾ നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ച വേദനകൾ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുവേൻ. கொஞ்சம் நிலம் வாங்கின நாட்களிலே நீங்கள் அனுபவித்த கஷ்டங்களை திரும்பி பாருங்கள். നിങ്ങൾ വസ്തു വാങ്ങിയ സമയങ്ങളിൽ ആമേൻ നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ച വേദനകൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുവേൻ. நீங்கள் வியாதியாயிருந்த நாட்களை திரும்பி பாருங்கள். ആമേൻ. നിങ്ങൾ രോഗിയായിരുന്ന സമയങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുവേൻ. பலவிதமான தேவைகளில் சிக்குண்டு கண்ணீரோடு நடந்த நாட்களை திரும்பி பாருங்கள். ആമേൻ. പലവിധമായ ആവശ്യങ്ങളിൽ ആമേൻ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞു നടന്നപ്പോൾ ആ അനുഭവങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുവേൻ. அதிலெல்லாம் யார் உங்களுக்கு பரிகாரியாயிருந்தார்கள்? ആ സമയങ്ങളിൽ ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിഹാരിയായിരുന്നത്? அதில் எல்லாம் சரி செய்யப்பட்ட நாட்களை நீங்கள் நினைத்து பார்க்க கூடாதா? അതെല്ലാം ശരി ചെയ്ത നാളുകൾ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിക്കൂടെ? அந்த நாட்கள் எல்லாம் தேவன் நமக்கு சரி பண்ணவில்லையா? ആമേൻ. ആ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആമേൻ ശരിയാക്കി തന്നില്ലേ? அந்த கட்டங்களை எல்லாம் தாண்டி இதுவரைக்கும் தேவன் நம்மை கொண்டு வந்தாரே. ആമേൻ. ആ ഘട്ടങ്ങൾ എല്ലാം താണ്ടി ഈ അനുഭവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നല്ലോ. அந்த நன்றி உள்ளவர்களை தேவன் நன்மையால் திருப்தியாக்குகிறார். ആമേൻ. നന്ദി ഉള്ളവരെ ദൈവം നന്മ കൊണ്ട് തൃപ്തരാക്കുകയാണ്. நன்றி உள்ளவர்களை தேவன் நன்மையால் திருப்திப்படுத்துகிறார். നന്ദി ഉള്ളവരെ ദൈവത്തോട് നന്ദിയുള്ളവരെ ദൈവം തൃപ്തരാക്കുകയാണ്. பக்கத்துல கரங்களை பிடிச்சு சொல்லுங்க, நன்றி உள்ளவர்களை தேவன் நன்மையால் திருப்தியாக்குகிறார். അടുത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തി കരം കൊടുത്ത് പറയുക, നന്ദി ഉള്ളവരെ ദൈവം നന്മ കൊണ്ട് തൃപ്തരാക്കും. கரங்களை உயர்த்தி சத்தமா அல்லேலூயா சொல்லுவோம். കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துவோம். കരങ്ങളെ തട്ടി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയാട്ടെ. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. உங்க முகம் எல்லாம் சூரிய பிரகாசம் மாதிரி பிரகாசிச்சு கொண்டிருக்கிறத நான் பார்க்கும்போது லைட்டே ஆஃப் பண்ணலாம் போல இருக்கு. ആമേൻ. നിങ്ങളുടെ മുഖം സൂര്യനെ പോലെ പ്രകാശിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. மகிழ்ச்சியால் உங்க முகங்கள் எல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு உள்ளம் பரவசமா இருக்குது இன்னைக்கு. ആമേൻ. നിങ്ങളുടെ സന്തോഷമുള്ള ആ ഹൃദയം കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയം ആനന്ദിക്കുന്നു. கொஞ்சம் லைட் ஆஃப் பண்ணி போட்டா உங்க பிரகாசத்தாலே எங்க லைட் கிடைக்கும் போல இருக்கு. ആമേൻ. അല്പ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ മുഖം പ്രകാശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ പ്രകാശമായിരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു. அது என்னன்னு தெரியல. ആമേൻ. എന്തൊന്നും അറിയില്ല. நான் உண்மையா தான் சொல்றேன். கரங்களை ஊத்தி ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்களேன். യഥാർത്ഥമായിട്ടാണ് ഞാൻ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. அகத்தின் அழகு எங்க தெரியுது? முகத்துல தெரியுது. லைட் அப்படி பிரகாசி பாருங்க. ആമേൻ. ലൈറ്റ് എല്ലാം അങ്ങ് கேமரா எடுத்துட்டு வாப்பா, எல்லாரும் முகத்தையும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. ஹல்லேலூயா. எவ்வளவு அழகா இருக்காங்க நம்முடைய மக்கள். ആമേൻ. ആമേൻ. മുഖത്ത് ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക വീഡിയോ കൊണ്ട്. ആമേൻ. Praise the മുഖം Lord. ഭയങ്കര സൗന്ദര്യമാണ്. சத்தமா அல்லேலூயா சொல்லுவோம். ഹല്ലേലൂയ. அடுத்து மூன்றாவதாக சங்கீதம் 91:16. ആമേൻ. വേദപുസ്തകം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ സങ്കീർത്തനം 91:16. நீடித்த நாட்களால் அவனை திருப்தியாக்கி நீடித்த நாட்களாய் அவனை திருப்தியாக்கி ரட்சிப்பை அவனுக்கு காண்பிப்பேன். என் ரட்சிப்பை நான் அவனுக்கு காண்பிப்பேன். ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. யார தெரியுமா? அவர் மேல் வாஞ்சையா இருக்கிறவனே. ആമേൻ. കർത്താവിൽ ആമേൻ വാഞ്ചയോടിരിക്കുന്നവനെ ഞാൻ തൃപ്തരാക്കും. 14 வசனத்தை வாசிங்க. அவன் என்னிடத்தில் வாஞ்சியாய் இருக்கிறபடியா அவன் என்னிடத்தில் வாஞ்சையா இருக்கிறபடியா அவனை விடுவிப்பேன். அவனை விடுவிப்பேன். என் நாமத்தை அவன் அறிந்திருக்கிறபடியால் அவனை உயர்ந்த அடைக்கலத்தில் வைப்பேன். அவன் என்னை நோக்கி கூப்பிடுவான். நான் அவனுக்கு மறு உத்தரவு அருளி செய்வேன். ஆபத்தில் நானே அவனோடு கூட இருந்து அவனை தப்புவித்து அவனை கனப்படுத்துவேன். நீடித்த நாட்களால் அவனை திருப்தியாக்கி என் ரட்சிப்பை அவனுக்கு வெளிப்படுத்துவேன். மலையாளத்தை வச்சே, அவன் என்னோடு பற்றியிருக்கையால் ഞാൻ അവനെ വിടുവിക്കും. അവൻ എന്റെ നാമത്തെ അറികയാൽ ഞാൻ അവനെ ഉയർത്തും. അവൻ എന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും. ഞാൻ അവന് ഉത്തരവരുളും. കഷ്ടകാലത്തിൽ ഞാൻ അവനോട് കൂടെ ഇരുന്ന്
ഞാൻ അവനെ വിടുവിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്തും. ഞാൻ അവനെ വിടുവിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്തും. ദീർഘായുസ് കൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ തൃപ്തി വരുത്തും. എന്റെ രക്ഷ അവന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. ഒരു ഹല്ലേലൂയ சொல்லுங்களே. അവൻ എന്നോട് വാഞ്ചയായിരിக்கிறபடியால், അതാണ് കാരണം. അവൻ എന്നോട് പറ്റിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, അവൻ എന്നോട് വാഞ്ചയായിരിக்கிறபடியால், അവൻ എന്നോട് പറ്റിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവനെ ഞാൻ നീടിത്ത നാட்களால் അവനെ തൃപ്തിയാക്കുவேன். ദീർഘായുസ് കൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ തൃപ്തി വരുത്തും. போதும் ஆண்டவரே എടുത്തുകൊള്ളുകയാണ് சொல்ற വരയ്ക്കും தேவன் ആയുസ് നാட்களை നീട്ടി തരുവാർ. അവൻ മതി കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് വരെ കർത്താവ് അവൻ നിന്റെ ആയുസ്സിനെ അവൻ കൂട്ടിത്തരും. ഇനി എൻ പിള്ളേகளுக்கு நான் பாரமா இருக்க விரும்பல ஆண்டவரே, நான் அங்க வந்துடுறேன், എന്നെ എടുത്തുകെങ്ങാണ്ട് சொல்ற കാലം വരയ്ക്കും ആയുസ് നാட்களை നീടിച്ചു കൊടുക്കും. എന്റെ മക്കൾക്ക് ഞാനൊരു ഭാരമായിരിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല, എന്റെ ആയുസ്സിനെ എടുക്കണമേ എന്ന് അവൻ പറയുന്നത് വരെ അവൻ ദീർഘായുസ് കൊണ്ട് അവൻ എന്നെ തൃപ്തി വരുത്തും. എത്ര പേര് സന്തോഷപ്പെടുறீங்க? എത്ര പേര് സന്തോഷമായിരിക്കും? ആയുസ് നാட்கள் നീടുമെന്ന് சொல்லுമ്പോ സന്തോഷം ഇല്ലേ உங்களுக்கு? ഹല്ലേലൂയ. ദീർഘായുസ് കൊണ്ട് തൃപ്തി വരുത്തുമെന്നുള്ള നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമില്ലേ? നീണ്ടകാലം വാഴുവീங்க. ആമേൻ. നീണ്ട ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾ ജീവിക്കും. துன்மார்க்கன் தன் ஆயுளின் பாதி வரையில் அவர்கள் என்ன செய்ய மாட்டான்? வாழ மாட்டான். ஆனா நீதிமான் என்ன செய்வான்? அவன் நித்திய கீர்த்தி உள்ளவன். அவன் ஆயுசு நாட்கள் പൂർണ്ണ വയസ്സ് വരയ്ക്കും ആണ്ടവർ കൊണ്ട് ചെല്ലുവാർ. ആമേൻ. ദുഷ്ടൻ തന്റെ പകുതി ആയുസ്സിൽ അവൻ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആമേൻ നീതിമാൻ അവന്റെ പൂർണ്ണ ആയുസ് കൊണ്ട് ദീർഘായുസ് കൊണ്ട് ദൈവം അവനെ തൃപ്തി വരുത്തും. நீங்க கர்த்தர் மேல் வாஞ்சையா இருக்கிற பிள்ளைகளா? അവൻ എത്ര പേർ അവൻ ദൈവത്തോട് പറ്റിയിരിക്കുന്നവരാണ്? உங்களுக்கு தெரியுமா, அங்க ஒரு சகோதரர் இருக்கிறார். അവൻ ഇവിടെ ഒരു സഹോദരൻ ഇരിപ്പുണ്ട്. அவர் இன்னைக்கு தான் ஆராதனைக்கு இங்க வந்திருக்கிறார். അവൻ ഇന്ന് സഹോദരൻ ആരാധനയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. சில வருஷங்களுக்கு முன்னே അവൻ ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് அவருக்கு ഒരു ആക്സിഡന്റ് ആச்சு. അവർക്ക് ഒരു ആക്സിഡന്റ് ആയി. അതൊരു ഭയങ്കര ആക്സിഡന്റ്. അതൊരു ഭയങ്കരമായ ആക്സിഡന്റ്. நான் அவரை பார்க்க சென்றிருந்தேன். അവൻ ഞാൻ അവരെ കാണുവാൻ കടന്നു പോയിരുന്നു. நம்முடைய லைலா சகோதரியோட சகோதரன். അവൻ ലൈല സഹോദരിയുടെ സഹോദരൻ. நான் அவரை பார்க்க சென்றபோது ரொம்ப பரிதாபமான நிலைமையில இருந்தாங்க. അവൻ ഞാൻ അവനെ കാണുവാൻ പോയപ്പോൾ വലിയ കഷ്ടതയുടെ അനുഭവത്തിലായിരുന്നു. காண்கிற யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க இவரை நீ பிழைக்க முடியும்னு யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க. അവൻ തന്റെ മകൻ അവൻ വിടുവിക്കപ്പെടുമെന്ന് ആരും പറയുകയില്ല. அப்படியே பிழைத்தாலும் அவர் இனி ஒண்ணுக்கும் உதவும்னு தெரியாது, மறுபடியும் அவர் வேலைக்கு போவாரோ இல்லையோன்னு யாருக்கும் சொல்ல முடியாது. അവൻ അങ്ങനെ ജീവിച്ചാലും ഇനി ജോലിക്ക് കടന്നു പോകുമോ കഴിയുമോ എന്ന് ആർക്കും പറയുവാൻ കഴിയില്ല. அந்த அளவுக்கு அவருடைய நிலைமை ரொம்ப மோசமா இருந்துச்சு. ആ അവസ്ഥയിൽ അവൻ ആ സഹോദരന്റെ അനുഭവം വളരെ അവൻ ദയനീയമായ അനുഭവമായിരുന്നു. நான் அங்கே பார்க்க ஜெபிப்பதற்காக செல்லும்போது அங்க அந்த குடும்பம் முழுவதும் மிகவும் சோர்ந்து போன அனுபவத்துல, தளர்ந்து போன அனுபவத்துல, இனி என்னவாகுமோன்னு தெரியாத சூழ்நிலையில അഴുതു കൊണ്ട് നിன்றார்கள். അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കടന്നുപോയപ്പോൾ ആ സഹോദരന്റെ അനുഭവം അവിടുത്തെ ബന്ധുക്കൾ ചാർച്ചക്കാരെല്ലാം വളരെ വേദനയോടുകൂടി അവൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് കാണുവാനിടയായി. എനിക്ക് தெரியும் என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார். എനിക്കറിയാം എന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ജീവനോടെ. അവരുടെ പിള്ളകളെ ഒരു പാതി വയസ്സിൽ എടുത്തുകിற ദേവൻ അല്ല. ആമേൻ. നമ്മുടെ കർത്താവ് പാതി ആയുസ്സിൽ എടുക്കുന്ന ദൈവമല്ല. ആയുസ് നാட்களை പൂർണ്ണപ്പെടുത്തുകിற ദേവൻ. ആയുസ് ദിവസങ്ങളെ കർത്താവ് പൂർണ്ണ തൃപ്തരാക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. വിശ്വാസത്തോടെ ജെപിத்தேன். ഞാൻ വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. നിശ്ചയമായി വിടുതൽ കിട്ടുമെന്ന് சொன்னேன். അവൻ നിശ്ചയമായി വിടുതൽ ലഭിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. കണ്ണീരോട് ജെപിத்தேன். അവൻ കണ്ണീരോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. നിശ്ചയമായി വിടുതൽ ഉണ്ടെന്ന് சொன்னேன். അവൻ നിശ്ചയമായി വിടുതൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ ആണ്ടവർ ഉയരടയ ചെയ്താർ. അവൻ ആ സഹോദരനെ ദൈവം ജീവിപ്പിച്ചു. அந்த വ്യാധിയിൽ നിന്നെല്ലാം ആണ്ടവർ സുഖപ്പെടുത്തി. അവൻ രോഗത്തിൽ നിന്നെല്ലാം ദൈവം ജീവൻ കൊടുത്തു. அந்த മരണക്കണ്ണിയിൽ ദൈവം അവരെ വിടുതലയാക്കി. മരണ അനുഭവത്തിലിരുന്ന് ദൈവം വിടുവിച്ചു. മറുപടിയും വേലയ്ക്ക് പോനാർ. അവൻ വീണ്ടും ജോലിക്ക് കടന്നുപോയി. ഇன்றைக்கு അവർ അതേ വേലയെ മറുപടിയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവൻ ആ ജോലി തന്നെ വീണ്ടും താൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കാലവേളയിൽ പിழைത്തിരുന്ന് ഉயிருള്ള സാക്ഷിയായി നമ്മുടെ ആലയത്തിൽ വന്നിരുന്ന് ദൈവനെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവൻ ജീവനോടുകൂടി ഇരുന്ന് അവൻ ജീവനോടുള്ള ദേശത്തിൽ ജീവനോടുകൂടി ഇരുന്ന് ജീവനുള്ള നന്മ സാക്ഷിയായി ജീവിക്കുകയാണ്. ഉങ്ക വായിലെ സ്തോത്രമേ വരാതാ? നിങ്ങളുടെ നാവിൽ സ്തോത്രം വരികയില്ലോ? ഉങ്ക കയ്യിലെ ഒരു അടി അടിച്ച് கர்த்தருக்கு மகிமையெல்லாம் செலுத்த மாட்டீங்களா? കരങ്ങളെ തടി നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുകയില്ലയോ? சும்மா கதை கேட்கிற மாதிரி കേട്ടீங்களே. അവൻ ഒരു കഥ കേൾക്കുന്ന പോലെ കേട്ടുവല്ലോ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. എவ்வளவு பெரிய காரியமையா. അവൻ എത്ര വലിയ കാര്യമെന്നറിയാമോ? അവർക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത ഡോക്ടറെ നമ്പി இருக்க മാட்டாർ ഒരു പിழைപ്പാർന്ന്. അവന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത ഡോക്ടർ പോലും വിശ്വസിച്ച് കാണത്തില്ല താൻ ജീവിക്കുമെന്ന്. அப்படிதானே பிரதർ? അങ്ങനെയാണല്ലോ ബ്രദർ. அப்படிதானே? ஒரு ഹല്ലേലൂയ சொல்லுங்களே. ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ആയുസ് നാட்களை പെരുക ചെയ്യുന്ന ദൈവം. ആമേൻ. ആയുസ് നാളുകളെ തൃപ്തിയാക്കുന്ന ദൈവം.
திருப்தியாகிற வரைக்கும் வாழ வைக்கிற தேவன். ആമേൻ തൃപ്തി ആകുന്നതുവരെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന ദൈവം. ஒரு ஆமென் சொல்லுங்களேன். ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. என்னதான் வியாதி வரட்டும், ആമേൻ എത്ര രോഗം വരട്ടെ, என்னதான் வியாதி வரட்டும், ആമേൻ എന്ത് തന്നെ വ്യാധി വരട്ടെ, என்னதான் பிரச்சனை வரட்டும், ഏത് തന്നെ പ്രശ്നം വരട്ടെ, என்னதான் உடம்பு ബലഹീനപ്പെടட்டும், ആമേൻ എത്ര ശാരീരമായി ബലഹീനത ഉണ്ടാകട്ടെ, ஜீவாதிபதி நம்முடைய கர்த்தர். ആമേൻ ജീവനെ തരുന്നത് നമ്മുടെ ദൈവമാണ്. நம்முடைய கர்த்தர் ஜீவாதிபதி. ആമേൻ നമ്മുടെ ദൈവം ജീവനുള്ള ദൈവമാണ്. அவர் உருவாக்குகிற தெய்வம். ആമേൻ ദൈവം നമ്മളെ നിർമ്മിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. அவர் யெகோவா ஓசேனு. ആമേൻ യഹോവ ഓശേം அவர் ദൈവം. உருவாக்குகிற தெய்வம். അവൻ നിർമ്മിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. அவர் புதிய காரியத்தை உருவாக்குவார். ആമേൻ അവൻ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കും. புதிய சரீரத்தின் பார்ட்ஸ்களை உருவாக்குவார். ആമേൻ പുതിയ ശരീരത്തിലെ ചില പാർട്സുകൾ ദൈവം നിർമ്മിക്കും. டாக்டர்கள் இனி வளராது முடிந்து போனது என்று சொல்லுகிற இடங்களிலே கர்த்தர் அதை உருவாக்கி வளர்த்துவார். ആമേൻ ഡോക്ടർ ഇനി വളരുകയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആമേൻ ദൈവം അതിനെ നിർമ്മിച്ച് വളർത്തുന്നു. ஒன்று சேராது என்று சொல்லுகிற எலும்புகள் எல்லாம் கர்த்தரால் ஒன்று சேர்க்க முடியும். ആമേൻ ആമേൻ ഒന്ന് ചേരുവാൻ കഴിയാത്ത ആമേൻ അസ്ഥികള് ആമേൻ ദൈവം ഒന്ന് ചേർക്കുന്ന ദൈവമാണ്. இனி இந்த உறுப்பு செயல்படாது என்று டாக்டர்கள் விதி எழுதினால் அது இந்த விதியை மாற்றி எழுதி அவர் அந்த உறுப்புகளை செயல்பட செய்ய என் தேவனால் முடியும். ஏனென்றால் ஒரு ஜீவாதிபதி மரித்து போய் 4 நாட்களான லாசருடைய சரீரத்துக்குள்ளே அவருடைய ஜீவன் பிரவேசித்த போது அந்த நாற்றம் எடுத்த சரீரம் மறுபடியும் உயிரடைந்ததென்றால் இந்த ஆராதனை நேரத்திலே எந்தெந்த இடங்களிலே கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுடைய சரீரத்தின் உறுப்புகள் செயலிழந்திருக்கிறதோ பழுதடைந்திருக்கிறதோ அந்த அத்தனை பகுதிகளிலும் அவருடைய வல்லமை இந்த ஆராதனை வேளையிலே இறங்கி விடுதலை கொண்டு வரட்டும். ஏனென்றால் என் மீட்பர் ജീവാധിപതി. ആമേൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു അസ്ഥികള് അവൻ ജീവിപ്പിക്കുന്ന ദൈവം. മരിച്ച ലാസറുവിനെ ജീവിപ്പിച്ച ദൈവമാണ്. ഇനി ജീവിക്കത്തില്ല, മെഡിക്കൽ സയൻസുകൾ അവൻ നിന്നെ കഴിയത്തില്ല എന്ന് വിധികൾ എഴുതി വയ്ക്കുമ്പോൾ കാലം അവൻ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ദൈവം അവൻ ചലനമറ്റവന് ചലിപ്പിക്കുന്ന അവൻ അസ്ഥികള് ജീവന് അസ്ഥികള് അവൻ ജീവിപ്പിക്കുന്ന ആ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി പ്രാർത്ഥനയുടെ അവസാന ദിവസത്തിൽ അവൻ ഈ ഹോളിനകത്ത് അത് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓപ്പറേഷൻ பண்ணினாதா இதுல விடுதலை என்று சொல்லி ஆபரேஷனுக்காக டேட் குறித்திருக்கிற காரியங்களை ஆபரேஷன் இல்லாமல் என் ஆண்டவரால் சுகப்படுத்த முடியும். ஏனென்றால் அவர் ஜீவாதிபதி. അവൻ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി അവൻ വിധി എഴുതപ്പെട്ടതിന് അവൻ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആ മഹിമ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ദൈവം ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. தோட்டத்தில் மண்ணுக்குள்ள ஜீவன் உண்டானது அது கர்த்தருடைய ஜீவன். மனுஷனுடைய சரீரத்துக்குள்ளே இருக்கிற ஜீவன் அது கர்த்தருடைய ஜீவன். மண்ணிலே மனிதன் உருவாக்கப்பட்டான், அவனுக்குள்ள உண்டான ஜீவன் அது கர்த்தருடைய ஜீவன். கர்த்தரை அறியாமல் அதற்குள்ள ஒரு வியாதி പ്രവേശിക്ക முடியாது. മണ്ണുകൊണ്ട് ഉരുവാക്കിയ ഈ ശരീരത്തിനകത്ത് അവൻ ജീവനുണ്ട്. കാരണം അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെതായ ആശ്വാസമൂതിയ അവൻ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ അവൻ ജീവനുണ്ട്. ഈ ശരീരത്തിനകത്ത് അവൻ രോഗം പ്രവേശിപ്പാൻ ദൈവം സമ്മതിക്കുന്നവനല്ല. ഡോക്ടറുടെ വിധിയല്ല, കർത്തർ തീരുമാനിക്കുന്ന വിധി. കർത്തരുടെ വിധി വേറെ, ഡോക്ടറുടെ വിധി വേറെ. ദൈവത്തിന്റെ വിധി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മനുഷ്യരും എഴുതി വെച്ച വിധികളല്ല, മാറ്റുന്ന വിധികളാണ്. ഡോക്ടർ മുടിந்தது சொன்னால் கர்த்தர் இல்லை என்று சொல்லுகிறவர். നാറ്റം അവസാനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം പറയുന്നു ഇല്ല എന്ന്. മരുத்துவம் முடியாது என்று சொல்லுகிறதை கர்த்தர் முடியும் என்று சொல்லுகிறவர். മെഡിക്കൽ സയൻസ് കഴിയത്തില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവം പറയുന്നു ഇത് സാധിക്കുമെന്ന്. നമ്മുടെ കർത്തർ ജീവാധിപതി. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ദൈവം ജീവന്റെ അധിപതി. அபிஷேகத்தோடு ஆராதிங்க இந்த கால வேளையில. கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுடைய சரீரங்கள் இருக்கிற வியாதி பந்தனங்கள் அழியட்டும், இயேசுவின் நாமத்தில் அழியட்டும், இயேசுவின் நாமத்தில் அழியட்டும். கிட்னி ஸ்டோன்கள் இயேசுவின் நாமத்தினால் கரைந்து மாறட்டும், இயேசுவின் நாமத்தினால் கட்டிகள் கரையட்டும், இயேசுவின் நாமத்தில் கேன்சர் கட்டிகள் கரையட்டும். இயேசுவின் நாமத்தில் கட்டளையிடுகிறேன். சரீரங்களில் பந்தித்திருக்கிற கட்டிகள், கேன்சர் வியாதிகள், கிட்னி வியாதிகள், பிரைன் டியூமர்கள் இயேசுவின் நாமத்தில் குணமடையட்டும், குணமடையட்டும். எலும்புகள் குணமடையட்டும், நரம்புகள் குணமடையட்டும். ஆராதிங்க கரங்களை தட்டி.
சிலருக்கு விடுதலை தேவை இருக்கிறது. கர்த்தருடைய ஆவி அதான் வெளிப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். சிலரை கர்த்தர் சுகமாக்கி கொண்டிருக்கிறார். ചില നമുക്ക് വിടുതൽ ആവശ്യമാണ്. ചിലരെ ദൈവം സൗഖ്യമാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ചിലരെ ദൈവത്തിന്റെ കരം തൊട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. മക്കളെല്ലാവരും ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ചിലരെ ദൈവത്തിന്റെ കരം ചലിക്കുകയാണ്. ചില അസ്ഥികളുമേൽ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കുകയാണ്. മരിച്ച ലാസറുവിന് 4ാമത്തെ ദിവസം മാറ്റം വെച്ചവന് ദൈവം പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നുവെങ്കിൽ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ അവസാന ദിവസം ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നാറ്റം ഭവിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ, നാറ്റം ഭവിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ കരം ഇന്ന് പകൽക്കാലം പോവുകയാണ്. ഇന്ന് പകലിൽ നിന്റെ മേൽ ചലിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഇന്ന് പകല് ഇനി മുൻപോട്ടൊരു ജീവിതമില്ല എന്ന് മെഡിക്കൽ സയൻസുകൾ നിന്നോട് പറയപ്പെടുമ്പോൾ ഇന്ന് പകൽ ദൈവം നിന്നോട് പറയുന്നു, ഇല്ല കുഞ്ഞ്, ഇന്ന് പകല് ജീവിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഈ അസ്ഥികൾ ജീവിക്കുമോ എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ചോദിക്കുമ്പോൾ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങേക്കറിയാം. ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ അവസാന നിമിഷങ്ങള് പകല് ചില അസ്ഥികളെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന അസ്ഥികളെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി പകല് ഈ സംഭവിക്കട്ടെ. ദൈവജനം ആത്മാവിനെ ആരാധിച്ചാട്ടെ. അവസാന ദിവസം അവൻ ആരാധിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. ദൈവമക്കള് കരങ്ങളെ തട്ടി ആത്മനിറവിൽ ചിലരെ മേൽ ദൈവ അഭിഷേകം പകരാൻ പോവുകയാണ്. ചിലരെ മേൽ ഒരു പുതിയ പുതപ്പ്, പുതിയ പുതപ്പ്, പുതിയ ശുശ്രൂഷയുടെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്താൻ പോവുകയാ. ചില ഭൂതാത്മാവിന്റെ ശക്തികൾ, ഭൂതാത്മാവിന്റെ കെട്ടുകൾ, ചില ഭൂതാത്മാവിന്റെ ശക്തികൾ വെളിപ്പെടട്ടെ. അഴിയട്ടെ. ആത്മാവിൽ ആരാധിച്ചാട്ടെ. എല്ലാവരും അഭിഷേകത്തിൽ ആത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങൾ അന്യഭാഷകളോടെ സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചാട്ടെ. ആത്മാവിന്റെ ശക്തികൾ ഇന്ന് പകല് ദൈവത്തിന് തീയിറങ്ങട്ടെ. ആത്മാവിന്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ. ആത്മാവിന്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ. അന്യഭാഷ പ്രാപിച്ച ഒരു കുഞ്ഞു പോലും ഇതിനകത്ത് വെറുതെ ഇരിക്കരുത്. ഇതിനകത്ത് വലിയ ദൈവത്തിന്റെ മഹിമ, വലിയ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് ഓരോ പർവ്വതത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് യാഗപീഠത്തിൽ കത്തിയ ദൈവത്തിന്റെ തീ, യാഗപീഠത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട് ദൈവത്തിന്റെ അഗ്നി, യാഗപീഠത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട് ദൈവത്തിന്റെ അഗ്നി, യാഗപീഠത്തിൽ കത്തിയ അഭിഷേകം ഇന്ന് പകല് നിന്നെ മാറ്റുന്ന, നിന്റെ സ്വഭാവത്തെ മാറ്റുന്ന, നിന്റെ ഭവനത്തെ മാറ്റുന്ന. இது விடுதலை நாள் மகளே, விடுதலை நாள். உன்னை ஆயுசு நாட்களை திருப்தி வருத்த தேவன் தீர்மானம் கொடுத்திருக்கிறார். ஆயுசு நாட்களை பாதியில முடிக்கிற தேவன் அல்ல. உன் ஆயுசு நாட்கள் விருட்சத்தின் வயசை போல பெருகப்படுகிற தேவன். ചില കെട്ടുകൾ പൊട്ടി മാറട്ടെ. ചില കെട്ടുകൾ പൊട്ടി മാറട്ടെ. ചില ബന്ധനങ്ങൾ അഴിയട്ടെ. നിന്റെ ശരീരത്തിൽ കിടക്കുന്ന രോഗാത്മാവിന്റെ കെട്ടുകൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം അഴിയട്ടെ. ചില ഭൂതാത്മാവിന്റെ കെട്ടുകൾ അഴിയപ്പെടട്ടെ. നിന്നെ പരിക്കുന്ന ചില ആത്മാവിന്റെ ശക്തികൾ, ദുരാത്മാവിന്റെ മണ്ഡലങ്ങൾ, തലമുറകൾ പോരാടുന്ന ചില ദുരാത്മാവിന്റെ മണ്ഡലങ്ങൾ, ചില അനുസരണക്കേടിന്റെ ആത്മാവ്, നിന്റെ തലമുറകൾ വ്യാപരിക്കുന്ന അനുസരണക്കേടിന്റെ ആത്മാവ് ഇന്ന് പകല് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അഴിയട്ടെ. എല്ലാവരും ആത്മാവിൽ ആരാധിച്ചാട്ടെ. ഈ അവസാന ദിവസം വചനം പറയുന്നു, സകല ജഡത്തിന്റെ മേലെ ആത്മാവിന് പകരോ. സകല ജഡത്തിന്റെ, സകല ജനത്തിന്റെ മേലെ ആത്മാവിന് പകരോ. കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രവചിക്കുമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് പകല് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ചില പ്രവാചകന്മാർ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. ചില പ്രവാചികമാർ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. ചില തബോരമാർ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. ചില തബോരമാർ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. ചില തബോരമാർ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. ചില ശമൂവേൽ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. ஓ நன்றி 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 ஆண்டவரே. விடுதலைகள் சம்பவித்துக் கொண்டிருக்கிறது. பிரைஸ் தி லார்ட்.
அவன் என்மேல் வாஞ்சியாயிருக்கிறபடியினால் അവൻ എന്നോട് പറ്റിയിരിക്കുകയാ. அவனை நீடித்த நாட்களாய் நான் திருப்திப்படுத்துவேன். അവൻ ദീർഘായുസ് കൊണ്ട് ഞാൻ തൃപ്തരാക്കും. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? டாக்டரால் நம்முடைய ஆயுசு நாட்களை எழுதி குறிக்க முடியாது. അവൻ ഡോക്ടറിനെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആയുസ് ദിവസത്തിന് കൂട്ടുവാനോ കുറയ്ക്കുവാനോ എഴുതി വെക്കുവാനോ കഴിയുകയില്ല. ஒரு மருத்துவராலும் நம்முடைய முடிவு நாட்களை எழுதி கொடுக்க முடியாது. ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടും ഒരു ഡോക്ടറിനെ കൊണ്ടും നമ്മുടെ അവസാനത്തെ നമ്മൾ കുറിച്ചു വെക്കാൻ കഴിയില്ല. அது கர்த்தர் தான் தீர்மானிக்கணும். അത് ദൈവമാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. அவருடைய தீர்மானம் என்ன தெரியுமா? കർത്താവിന്റെ തീരുമാനം എന്തെന്നറിയാമോ? நீடித்த நாட்களால் நான் உன்னை திருப்திப்படுத்துவேன். ദീർഘായുസ് കൊണ്ട് ഞാൻ അവന് തൃപ്തി വരുത്തും. கரங்களை உயர்த்தி துதிங்க, ஸ்தோத்திரம் കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க, കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க. കർത്താവിനെ குறிப்பா സ്തുതിച്ചാട്ടെ. வியாதியா இருக்கிறவங்க ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க. രോഗിയായിരിക്കുന്നവർ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ஐயோ இந்த வியாதியில நான் செத்து போயிருவேனேன்னு பயந்து கொண்டிருக்கிறவங்க ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க. ഈ രോഗം കൊണ്ട് ഞാൻ മരിച്ചു പോകുമോ? இல்ல 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 இல்ல, கேன்சர் வியாதி உன்னை கொல்றதுக்கு வந்த வியாதி கிடையாது. ധൈര്യമാ இருங்க. கேன்சர் வியாதி உங்களை கொல்றதுக்கு வந்த வியாதி இல்ல. ക്യാൻസർ രോഗം നിങ്ങളെ കൊല്ലുവാൻ വന്ന രോഗമല്ല. கொலஸ்ட்ரால் வியாதி உங்களை கொல்றதுக்கு வந்த வியாதி அல்ல. കൊളസ്ട്രോൾ രോഗം നിങ്ങളെ കൊല്ലുവാൻ വന്നതല്ല. கிட்னி வியாதி உங்களை கொல்றதுக்கு வந்த வியாதி கிடையாது. കിഡ്നി എന്ന രോഗം നിങ്ങളെ കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടി വന്നതല്ല. நரம்பு வியாதிகள் உங்களை கொல்றதுக்கு வந்த வியாதி கிடையாது. നരമ്പ് രോഗം നിങ്ങളെ കൊല്ലുവാനുള്ള വേദന அது രോഗമല്ല. ஒரு சின்ன சோதனை, அவ்வளவுதான். അവൻ ചെറിയൊരു പരിശോധന. அது போயிரும், கடந்து போயிரும். இயேசுவின் நாமத்துல வெளியேறி போயிரும். അവൻ അത് இயேசுவின் நாமத்துல எல்லாம் சுகமாயிரும். அந்தந்த பகுதிகள் சுகமாயிரும். இப்பொழுதே அது நடக்கட்டும். இப்பொழுது அந்த சௌக்கியம் நடக்கட்டும். விசுவாசிக்கிறவங்களுக்கு அந்த விடுதலை இப்பொழுதே நடக்கட்டும். வாஞ்சிக்கிறவங்களுக்கும் விரும்புகிறவர்களுக்கும் அந்த விடுதலை இப்பொழுதே நடக்கட்டும். இயேசுவின் நாமத்தில் நடக்கட்டும். இயேசுவின் நாமத்தில் நடக்கட்டும். வாஞ்சிக்கிறவர்களுக்கும் விசுவாசிக்கிறவர்களுக்கும் அந்த வியாதிகள் அவங்களை விட்டு போகட்டும். இயேசுவின் நாமத்தில் விட்டு போ. அந்த ரோக பந்தனங்கள் அழிஞ்சு மாறட்டும். இயேசுவின் நாமத்தில் விட்டு போ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. സംഗീതം 22:16. സങ്കീർത്തനം 22-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 16-ാമത്തെ വാക്യം. நாய்கள் என்னை சூழ்ந்திருக்கிறது, பொல்லாதவர்களின் கூட்டம் என்னை வளைந்து கொண்டது. என் கைகளையும் என் கால்களையும் உருவ குத்தினார்கள். என் எலும்புகளை எல்லாம் நான் எண்ணலாம். அவர்கள் என்னை நோக்கி பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். 22:16. சாந்த குணமுள்ளவர்களை கர்த்தர் திருப்திப்படுத்துவார். 26. ஓகே, வாசி. சாந்த குணமுள்ளவர்கள் புசித்து திருப்தி அடைவார்கள். சாந்த குணமுள்ளவர்கள் புசித்து திருப்தி அடைவார்கள். ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்களேன். அல்லேலூயா. ஆகாரத்தினால் புசித்து திருப்தி அடைவார்கள். எளியவன் தின்னு திருப்தராகும். பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. அதுக்கு ஒரே ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் தான் வேணும். என்ன தெரியுமா? சாந்த குணம் வேணும். ஹல்லேலூயா. சாந்த குணம் உள்ளவங்க எல்லாம் வலது கரத்தை வைத்து ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. சரி, அதென்னங்க அங்கங்க ஒரு அல்லேலூயா மட்டும் கேட்குது. அது தெரியாம தூங்கிட்டு இருக்கும்போது சொன்னாங்களோன்னு தெரியாது. நான் ஒரு விஷயம் கூட சொல்றேன். சாந்த குணமுள்ளவர்கள் புசித்து திருப்தி ஆவார்கள். உங்களுக்கு ஒன்று மலையாளத்தொന്നോട് പറഞ്ഞേ. ശാന്ത ഗുണമുള്ളവர்கள் അവൻ തൃപ്തരാകും. എളിയവൻ തിന്ന് തൃപ്തരാകും. എളിയവൻ തിന്ന് തൃപ്തരാകും. യഹോവയെ അന്വേഷിക്കുന്നവർ അവർ സ്തുതിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം എന്നേക്കും സുഖിച്ചിരിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. சாந்த குணம் உள்ளவர்கள். ஆமென். நீங்க எல்லாம் சாந்த குணம் உள்ளவங்க தானே? மோசே பூமியில் உள்ள எல்லா மனுஷர்களும் எப்படிப்பட்டவனா இருந்தான்? சாந்தம் உள்ளவனா இருந்தான். மோசே எல்லா ஸ்தலத்தும் அவன் சாந்தத உள்ளவனாയിരുന്നു. இங்க சாந்தம் உள்ளவங்க மட்டும் கரங்களை உயர்த்தி திரும்பவும் சொல்றேன், புரிஞ்சு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. அல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். அப்போ உங்களுக்கு திருப்தி கம்மியா தான் இருக்கும் ஆகாரத்தில். திருப்தி குறைவான. ஆமா, நீங்க ரெஸ்டாரண்டை பார்ப்பீர்கள், ஆனால் உள்ளே செல்ல மாட்டீர்கள். ரோட்டை போகும்போது ரெஸ்டாரண்ட் காணும். ஓகே, ரோட்டை போகும்போது ரெஸ்டாரண்ட் കാണും, പക്ഷേ അകത്ത് കയറത്തില്ല. കാരണം അവർക്ക് ശാന്ത ഗുണമില്ല. കാരണം ശാന്തമില്ല, താഴ്മയില്ല.
ശാന്ത ഗുണം ഉണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി അപ്പുറത്ത് നിർത്തി പോയി ചുട്ട ചിക്കനും വറുത്ത കോഴിയും ഒക്കെ തിന്നോണ്ട് പോവാം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. அதுக்கு தான் சாந்த குணம் வேணும். അതാണ് ശാന്ത ഗുണം വേണം. ஆமென். ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு சாந்த குணம் உண்டு. வேதம் சொல்லு உங்க சாந்த குணம் எல்லாருக்கும் என்ன செய்யணும்? தெரிந்திருக்க கிடவது. വേദപുസ്തകത്തിലെ ശാന്ത ഗുണം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കട്ടെ. சாந்தி சகோதரியுடைய சாந்த குணம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கிறது மாதிரி ശാന്ത സഹോദരിയുടെ ശാന്ത ഗുണം എല്ലാവർക്കും தெரிஞ்சிருக்கிறது. அவங்க தான் கரங்களை சத்தமுகத்தை அல்லேலூயா சொன்னது அவங்க தான். அல்லேலூயா. நம்முடைய எல்லாருடைய சாந்த குணம் மற்றவர்களுக்கு எப்படி தெரிஞ்சிருக்கணும்? നമ്മുടേതായ ശാന്ത സ്വഭാവം എല്ലാവർക്കും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. இங்கே திருமண வயது வரப்போகிற வாலிப பெண் பிள்ளைகள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. இவங்களுடைய சாந்த குணம் സഭ മുഴു സഭയ്ക്കും தெரிஞ்சிருக்கணும். വിവാഹപ്രായമുള്ള യുവതികൾ ഈ ആലയത്തിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. പക്കത്ത് മുറുക്കാൻകടയിൽ വന്ന് കേൾപ്പാங்க, ഇന്നാർക്ക മോവ മൂത്ത മോവ എപ്പടി സ്വഭാവം. അടുത്തുള്ളതായ മുറുക്കാൻകടയിൽ വന്ന് ചോദിക്കും, ഈ വീട്ടിലുള്ള ഇന്ന മകളുടെ സ്വഭാവം. അപ്പൊ മുറുക്കാൻകടക്കാരൻ ചൊല്ലണം, இந்த ஊர்ல ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പെണ്ണും താ ഉണ്ട്. അവൻ ഈ ദേശത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പെണ്ണും തന്നെ ഉണ്ട്. നല്ല സ്വഭാവമുള്ള. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. அப்படி சொல்லணும். അങ്ങനെ പറയണം. ஒரு ஆமென் சொல்லுங்களேன். நீங்க இல்ல, அந்த பார்ட்டிகள், அந்த குறிப்பிட்ட பார்ட்டிகள் மட்டும் ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ആ യുവതികൾ മാത്രം ഒരു ആമെൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇങ്ങേയും அப்படிதான் வந்து கேட்பாங்க. ആമെൻ. ഇവിടെയും അങ്ങനെ വന്ന് ചോദിക്കും, പയ എപ്പടിന്ന് കേൾപ്പാங்க. அந்த പയ എപ്പടി, ആ സഹോദരൻ എങ്ങനെയാണ്? சசிகுமார் பாஸ்டர்க പയ ഇളയ പയ എപ്പടി, ആള് എപ്പടി? ആമെൻ. ശശികുമാർ പാസ്റ്ററുടെ ഇളയ മകൻ എങ്ങനെയാണ്? ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പക്കത്തിൽ മുറുക്കാൻകടയിലൊക്കെ കേട്ടാലും 10 പാസ്റ്റർമാരുടെയാவது വിസാരിപ്പാங்க. മുറുക്കാൻകടയിൽ ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ 10 പാസ്റ്റർമാരോടെങ്കിലും ചോദിക്കും. കളുന്തൊട്ടയിലെ ക്രിസ്റ്റൽ സഹോദരൻ എപ്പടിന്ന് കേൾപ്പാங்க. കഴുകത്തിട്ടിൽ കൃഷി സഹോദരന്റെ മകൻ എങ്ങനെയാണ്? മാർത്താണ്ഡത്തിലെ മാളു ബ്രദർക്ക് മോൻ എപ്പടിന്ന് കേൾപ്പാங்க. മാർത്താണ്ഡത്തിലെ മാളു മകന്റെ മകൻ എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കും. ക്രിസ്തുദാസ് ബ്രദർക്ക് മോൻ എപ്പടിന്ന് കേൾപ്പാங்க. ക്രിസ്തുദാസ് ബ്രദറിന്റെ മകൻ എങ്ങനെ? அப்படியே இங்க இருக்கிற எல்லாரையும் கேட்பாங்க. விஜயகுமாருக்கு சாம பற்றி கேட்பாங்க, சாம் எப்படி ஆளுன்னு. വിജയകുമാർ ബ്രദറിന്റെ സാം എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. அப்ப ஊரே சொல்லணும். ആമേൻ. അപ്പോൾ ദേശം മൊത്തം പറയണം, இந்த ஊர்ல அவளை போல ஒரு ஆள் இல்ல, அந்த பயல போல. ആമേൻ. ആ സഹോദരനെ പോലെ ഒരു സഹോദരൻ ഇവിടെ ഇല്ല. കുനിഞ്ച് ഇങ്ങനെ നടന്നാ തലയെ നമുക്ക് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ. ആമേൻ. ഇവിടെ നിന്ന് കുനിഞ്ഞ് നടന്നാൽ ആമേൻ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലാണ് തല ഉയർത്തുന്നത്. ഒരു ആമേൻ ചൊല്ലുങ്ങളേ. ഒരു ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. அப்படிதானே? അങ്ങനെയാണല്ലോ. ഒരു ആമേൻ ചൊല്ലുங்க. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഡേയ്സ് ഒരു ആമേൻ ചൊല്ലുമക. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. அப்போ சாந்த குணமுள்ளவர்களை கர்த்தர் என்ன செய்கிறார்? அவங்க புசித்து திருப்தி ஆவார்கள். ശാന്ത സ്വഭാവമുള്ളവർ അവർ തൃപ്തരാകും. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആഹാരത്തിനാൽ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാർ ദൈവം. ആഹാരം കൊണ്ട് ദൈവം തൃപ്തരാക്കും. ഒരു ആമേൻ ചൊല്ലുங்களே. வாழ்க்கையில் அனைத்து பகுதிகளையும் தேவன் நமக்கு திருப்தி கொடுக்கிற தேவன். ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ദൈവം തൃപ്തിയാക്കുന്ന ദൈവമാണ്. பாருங்க, கிருபையில திருப்தி கொடுக்கிறார், நன்மையில திருப்திப்படுத்துகிறார், அந்த ஆயுசு நாட்களில் திருப்திப்படுத்துகிறார், உணவு ആഹാരത്തിൽ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുகிறார். രാവിലെ കർത്താവ് നമ്മളെ തൃപ്തരാക്കുന്നു, നന്മ കൊണ്ട് കർത്താവ് നമ്മളെ തൃപ്തരാക്കുന്നു. ദൈവത്തോട് പറ്റിയിരുന്നാൽ ദൈവം നമ്മെ തൃപ്തരാക്കുന്നു. സംഗീതം 37:18-19 വാസിപ്പോമാ. സങ്കീർത്തനം 37-ാം അധ്യായം 18-19 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം. உத்தமர்களின் நாட்களை கர்த்தர் அறிந்திருக்கிறார். அவர்கள் சுதந்திரம் என்றென்றைக்கும் இருக்கும். அவர்கள் ஆபத்து காலத்திலே வெட்கப்பட்டு போகாதிருந்து பஞ்ச காலத்திலே திருப்தி அடைவார்கள். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. உத்தமர்கள் ஆபத்து காலத்தில் வெட்கப்பட்டு போகாதிருந்து பஞ்சகாலத்தில் திருப்தி அடைவார்கள். ஹல்லேலூயா. பஞ்சகாலத்திலும் அவர்கள் எப்படி இருப்பார்கள்? திருப்தியாயிருப்பார்கள். ക്ഷാമകാലത്തും അവർ തൃപ്തരായിരിക്കും. ஒரு ஆமென் சொல்லுங்களேன். ഒരു ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ഭൂമിയെല്ലാം കടുമயான പഞ്ചം വരട്ടും. ആമേൻ. ഭൂമിയിലെല്ലാം കടുത്ത പഞ്ചമുണ്ടാകട്ടെ. ഉത്തമമായി വാഴുகிற கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, அவர்
திருப்தியாய் வாழ வைப்பார். അവൻ 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 കർത്താവിന്റെ മക്കളെ അവൻ ക്ഷേമകാലം പോലെ നടത്തുന്ന തൃപ്തരാക്കുന്ന இந்த ദൈവമാണ്. கோவிட் காலத்தை நீங்க பாத்தீங்களா? അവൻ യുദ്ധകാലത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? கோவிட் காலம், இந்த അവൻ കോവിഡ് கொரோனா காலத்துல കോവിഡ് കാലം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? நமக்கு ஏதாவது கர்த்தர் குறை வச்சாரா? കർത്താവ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറവ് கோவிட் காலத்துல பட்டினி கிடந்தவங்க ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். കോവിഡ് കാലത്ത് പട്ടിണി കിടന്നവർ മാത്രം കരമുയർത്തി ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஹல்லேலூயா. திருப்தியாய் வாழ்ந்தவங்க ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. கோவிட் காலத்துல തൃപ്തരായി ജീവിച്ചവർ കരമുയർത്തി. பாருங்க, அதுதான் ஐயா கோஷம். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ആമേൻ. சொல்ல போனா அது பரம சுகமும் பருப்பு கறியுமா இருந்துச்சு அன்னைக்கு. ആമേൻ. ആ ദിവസങ്ങളിൽ പരമ സുഖമായിരുന്നു, നല്ല ആഹാരം നമുക്ക് ലഭിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. எங்கேயும் போகണ്ട, ഒരിടത്തും പോകണ്ട, ஸ்கூலுக்கு போகണ്ട, സ്കൂളിൽ പോകണ്ട, சர்ச்சுக்கு போகണ്ട, ചർച്ചിൽ പോകണ്ട, ஆஸ்பத்திரிக்கு போகണ്ട, ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണ്ട, ஓரிடமும் போகണ്ട, ഒരിടത്തും പോകണ്ട. வீட்டுல இருந்து சாப்பாடு. അമ്മ വീട്ടിലിരുന്ന് ഭക്ഷിക്കുക. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஒரு ஆமென் சொல்லுங்களேன். ഒരാമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஹல்லேலூயா. ആമേൻ. பஞ்சகாலத்திலும் கர்த்தர் நம்மை எப்படி நடத்துகிறார்? திருப்தியாய் நடத்துவார். ക്ഷാമകാലത്തും അവൻ നമ്മെ തൃപ്തരാക്കുന്നു. பக்கத்துல கரங்களை எப்படி சொல்லுங்க, பஞ்சகாலத்திலும் கர்த்தர் உங்களை திருப்தியாய் நடத்துவார். ക്ഷാമകാലത്തിൽ കർത്താവ് നമ്മളെ തൃപ്തരാക്കി നടത്തുന്നു. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஒரு குறையும் வைக்காத தேவன், ഒരു കുറവും വയ്ക്കാത്ത ദൈവം, அதான் நான் ആരാധിக்கிற தெய்வம். അതാണ് നാം ആരാധിക്കുന്ന ദൈവം. ஆமென் சொல்லுங்க. சத்தம் ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. ശക്തിയോട് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. அடுத்த சங்கீதம் 107:8 வாசிங்க. അവനടുത്ത് 107-ാമത്തെ സങ്കീർത്തനം 8-ാമത്തെ വാക്യം. 107:8. தவனமுள்ள ஆத்துமாவை கர்த்தர் திருப்தியாக்கி, தவனமுள்ள ஆத்துமாவை கர்த்தர் திருப்தியாக்கி, பசியுள்ள ஆத்துமாவை நன்மையினால் நிரப்புகிறார். அல்லேலூயா. தவனமுள்ள, தாகமுள்ள ஆத்துமா, ദാഹമുള്ള ആത്മാവിനെ അവൻ തൃപ്തരാക്കുന്നു. என் ஆத்துமா கர்த்தர் மேல் வாஞ்சையா இருக்கிற மானானது நீரோடைகளை வாஞ்சிக்கிறது போல தேவனே என் ஆத்துமா உங்க மேல எப்படி இருக்கு? വാഞ്ചയാ இருக்கிறது. അവൻ മാന്യത്തോടനായി കാംക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ എന്റെ ഹൃദയം അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി കാംക്ഷിക്കുന്നു. அப்படி ஒரு வாஞ்சை நமக்கு ஆண்டவர் மேல, ஒரு தாகம் ஆண்டவர் மேல இருந்துக்குதுன்னா நிச்சயமா നമ്മെ തൃപ്തിയായി വഴി നടത്താൻ ബോധമാനവരായ നമ്മൾ കർത്താവിനോട് വാഞ്ചയോടുകൂടെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കർത്താവ് നമ്മളെ തൃപ്തരായി നടത്തുവാൻ കർത്താവ് ശക്തനായ ദൈവമാണ്. ഒരു നാളും കുറവുപെട്ട് കളങ്ക മാട്ടോം. അവൻ ഒരു ദിവസവും നമ്മുടെ ഇതിൽ കുറവുകൾ സംഭവിക്കില്ല. കുറവുകളെ കണ്ട് ഭയപ്പെട മാട്ടോം. കുറവിനെ കണ്ട് നമ്മൾ ഭയപ്പെടുകയില്ല. தேவைகளுக்காக சோர்ந்து போக மாட்டோம். ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ തളർന്നു പോകുകയില്ല. കർത്തരയെ നോക്കി பார்க்கணும். കർത്താവിനെ മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. மானானது நீரோடைகளை வாஞ்சித்து கதறுவது போல ஆண்டவருக்காய் நாம் காத்திருக்கணும். അവൻ മാന്നീർ തോടുകളിലേക്ക് ചെല്ലുവാൻ കാംക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവമേ എന്റെ ആത്മാവ് അങ്ങേ കാണുവാൻ കാംക്ഷിക്കുന്നു. தண்ணீருக்காய் காத்திருக்கிற, மழை தண்ணிக்காய் காத்திருக்கிற வேளாம்பல் பறவையை போல ஆண்டவருக்காய் காத்திருக்கிற பிள்ளைகள் நிச்சயமாய் திருப்தி அடைவார்கள். അവൻ വേഴാമ്പൽ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കും, മഴ വെള്ളത്തിന് പോലെ കാത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ അവർ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി அவருடைய தேவைகள் எல்லாம் ஆண்டவரால் சந்திக்கப்படும். അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം ദൈവത്താൽ നിവർത്തി ചെയ്യപ്പെടും. அவர்கள் விரும்புகிறது எல்லாம் கர்த்தர் கொடுப்பார். ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം ദൈവം കൊടുക്കും. வேதம் மிக தெளிவாய் சொல்லுகிற, நீதிமான் விரும்புகிற காரியம் அவனுக்கு கொடுக்கப்படும். நீதிமான் எதை வாஞ்சிக்கிறானோ அதை கர்த்தர் அவனுக்கு கொடுப்பார். വേദപുസ്തകം പറയുന്നു, നീതിമാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവൻ നീതിമാന് ദൈവം കൊടുക്കുമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു. தகப்பன் தன் பிள்ளைக்கு இறங்குகிறது போல கர்த்தர் நமக்காய் இறங்குவார். അപ്പൻ തന്റെ മകന് വേണ്ടി കരുണ തോന്നുന്നത് പോലെ അവൻ നമ്മുടെ പിതാവ് നമ്മളോട് കരുണ തോന്നും. ஆண்டவர் நம்முடைய இயேசப்பா என்ன சொல்லி இருக்கிறார்? நீங்க கேட்டா உங்க பிள்ளைகளுக்கு நீங்க பாம்பை கொடுப்பியாயா? അമ്മ മീൻ ചോദിച്ചാൽ കർത്താവ് പാമ്പിനെ കൊടുക്കുമോ? നിങ്ങളുടെ പിള്ളേർക്ക് நீங்க പാമ്പ് കൊടുப்பீங்களா? നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ പാമ്പിനെ കൊടുക്കുമോ? മുട്ടയെ കേട്ടാ തേള കൊടുப்பீங்களா? മുട്ടയെ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ തേൾ കൊടുക്കുമോ? அப்பத்தை கேட்டா கல்ல கொடுப்பீங்களா? അപ്പത്ത് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആമേൻ കല്ലിനെ കൊടുക്കുമോ? உங்க பிள்ளைகளுக்கு நீங்க கொடுக்க மாட்டீங்கல்ல. നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് അത് കൊടുക്കുകയില്ലല്ലോ. அப்ப நான் உங்களுக்கு நன்மை செய்ய மாட்டேனா? ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നന്മ ചെയ്യുകയില്ലയോ? நான் நீங்க கேக்குறத நான் கொடுக்க மாட்டேனா? നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ഞാൻ കൊടുക്കുകയില്ലയോ? நீங்கள் கேட்பதற்கும் விரும்புவதற்கும் அதிக
அதிகமாய் நான் உங்களுக்கு செய்கிற தேவன். അവൻ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിനും നമ്മുടെ தேவை இன்னதென்று அறிந்து செய்கிற தேவன். നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ വാഞ്ച இன்னதென்பது அறிந்து செய்கிற தேவன். നമ്മുടേതായ താല്പര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന நாம் ദൈവം. எதற்காய் காத்திருக்கிறோம் என்பதை அறிந்து நம்முடைய வாழ்க்கையில் கிரியை செய்கிற நம்முடைய தேவன். നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുന്ന ദൈവം. கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க மக்களே. കരങ്ങളെ തട്ടി നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ஹல்லேலூயா കൊടുക്കാം. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. அடுத்து 7வது சங்கீதம் 147:11 முதல் வாசிங்க. 147 സങ്കീർത്തനം 11 முதல் 14 വരെയുള്ള വാക്യം. தமக்கு பயந்து தமது கிருபைக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் மேல் கர்த்தர் பிரியமாய் இருக்கிறார். எருசலேமே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. எருசலேமே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. சீயோனே சீயோனே உன் தேவனை துதி. அவர் உன் வாசல்களின் தாழ்பாள்களை பலப்படுத்தி உன்னிடத்தில் உள்ள உன் பிள்ளைகளை ஆசீர்வதித்தார். கவனிச்சுக்கீங்களேன், எல்லாரும் அந்த வசனத்தை பாருங்களேன் மக்களே. அவன் உன் வாசல்களின் தாழ்பாள்களை பலப்படுத்தி உன்னிடத்தில் உள்ள உன் பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கிறான். அவர் உன் எல்லைகளை சமாதானம் உள்ளவைகளாக்கி உச்சிதமான கோதுமையினால் உன்னை திருப்தியாக்குகிறார். ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. அல்லேலூயா. எவ்வளவு நல்ல தேவனையா, എത്ര നല്ല ദൈവമാണ്. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. இந்த வசனம் எல்லாம் வாசிக்குமே உள்ளம் உடைஞ்சு அழணும் போல இருக்கு. അവൻ ഈ വാക്യമെല്ലാം വായിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയം മുടഞ്ഞ് കരയുവാൻ തോന്നുന്നു. ஒரு காலத்துல நான் இப்படி அழுததுண்டு, பட்டினி கிடந்து செத்துருவேனும் ஆண்டவரேன்னு அழுத நாட்கள் உண்டு. അവൻ ഒരു കാലത്ത് ഞാൻ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിക്കുമോ എന്ന് കരഞ്ഞ ദിവസങ്ങളുണ്ട്. ஆனால் ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் மால்டீவ்ஸ்ல கனிஃபனோல்னு சொல்லுற ரிசார்ட்ல எனக்கு தேவன் வேலையை கொடுத்து ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു റിസോർട്ടിൽ എനിക്ക് കർത്താവ് ജോലി തന്ന് 1989 1989 13 வருஷம் அந்த ரிசார்ட்ல என்ன வச்சிருந்தார். 13 வருஷம் 13 വർഷം ആ റിസോർട്ടിൽ എന്നെ വെച്ചിരുന്നു. அந்த 13 வருஷம் நான் சாப்பிட்ட உணவு இருக்கே, ആ 13 വർഷം ഞാൻ ഭക്ഷിച്ച ആഹാരമുണ്ടല്ലോ, அல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ, வர்ணிக்க முடியாது. വർണ്ണിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. அல்லேலூயா. ആമേൻ. ஒரு புஃபே பார்ட்டினா வெரைட்டிஸ் 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 அப்படி இருக்கும் புஃபே பார்ட்டி. ഒരു ബുഫയെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പലവിധമായ വെറൈറ്റി സാധനങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട്. 1.5 കിലോ அளவுள்ள ലോബ്സ്റ്ററിൽ ഒരു பாதி பீஸ் ஃப்ரெண்டு போய் எடுத்துட்டு வருவான். 1.5 கிலோ லோப்ஸ்டர் 2 காஃபி ஷாப்பில் அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணி வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு ரூமுக்கு அறைக்கு எடுத்துட்டு வருவான். நானும் அவனும் சாப்பிடுவோம். அதோட விலை இன்னைக்கு ஒரு கிலோ சைஸே 2000க்கு மேலான விலை. 1.5 കിലോ ഉള്ളതാ ലംസിനെ ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് വരും. நான் அதெல்லாம் நினைச்சு பார்க்கிறேன். அந்த அதிசயமான நாட்களை நினைச்சு பார்க்கிறேன். അത്ഭുതമായ ദിവസത്തെ ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. சிறு வயதுல உணவுக்காக பட்டினி கிடந்தவன். കുഞ്ഞു പ്രായത്തില് ഞാൻ ആഹാരമില്ലാതെ പട്ടിണി കിടന്നു. ஆனா உச்சிதமான கோதுமையினால் உன்னை திருப்தியாக்குவேன்னு சொன்ன தேவன், വിശേഷമായ ഗോതമ്പ് കൊണ്ട് നിന്നെ തൃപ്തരാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവം இல்ல, அதை காட்டிலும் 100 மடங்கு அதிகமா என்னை திருப்திப்படுத்தினார். അതിനേക്കാളും 100 മടങ്ങ് ദൈവം എന്നെ തൃപ്തരാക്കി. அந்த திருப்தியை பற்றி உங்கள்கிட்ட ஒரு காரியம், வெட்கப்படுகிற ஒரு காரியத்தை நான் சொல்றேன். അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രക്ഷിക്കേണ്ടതിലൊരു കാര്യം പറയുന്നു. அந்த திருப்தி எப்படி என்ன திருப்திப்படுத்தினாருன்னு ஒரு சின்ன ஒரு சாட்சி நான் உங்கள்கிட்ட சொல்ல விரும்புகிறேன். കർത്താവിനെ എങ്ങനെ തൃപ്തിയാക്കി എന്നുള്ളതായ ഒരു കൊച്ചു സാക്ഷ്യം നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 1989 எனக்கு 19 அல்ல 20 வயசு தான் இருக்கும். 1989 19 അല്ലെങ്കിൽ 20 വയസ്സ് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ நான் அந்த ரிசார்ட்ல போனேன். അപ്പോൾ ആ റെസ്റ്റോറന്റ് ഞാൻ പോയി. மார்னிங் 7 மணிக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட போனோம். രാവിലെ 7 മണിക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വരും. 7 மணிக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெஸ்டாரண்ட்ல பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுட்டு உடனே டியூட்டி கிளம்பணும். മോർണിംഗിൽ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച് അവിടെ നിന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് 12 മണിക്ക് ലഞ്ച്, 12 മണിക്ക് ലഞ്ച് ലഭിക്കും. 4 മണിക്ക് ടീ ബ്രേക്ക്, 4 മണിക്ക് ചായ കുടിക്കണം. 7 മണിക്ക് ഡിന്നർ. 7 മണിക്ക് ഡിന്നർ ലഭിക്കും. அந்த டைமுக்கு போய் ரெஸ்டாரண்ட்ல போய் சாப்பிட்டுட்டு உடனே அவரோட வேலையை பார்த்துட்டு கிளம்பிட்டே இருக்கலாம். ഈ സമയങ്ങളിൽ ചെന്ന് ഭക്ഷിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോലി നമ്മൾ ചെയ്യണം. நான் மார்னிங்ல பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு போவேன். രാവിലെ ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വേണ്ടി കടന്നു പോകും. அங்கே பிரெட், பட்டர் ஜாம், அந்த பட்டர்னா ஒரு செங்கல் அளவுக்கு இருக்கும். അവിടെ മോർണിംഗ് ബ്രെഡ്, അതുപോലെ ബട്ടർ ജാം. ബ്രെഡ് നമ്മുടെ ഇങ്ങുള്ള ഫാമിലി ബ്രെഡ്னு சொல்லுவோம்ல, பெரிய பிரெட், அதை
ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. ആമേൻ. ഇവിടെ ഫാമിലി ബ്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ബ്രെഡാണ്, അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും. அது தேவையான அளவுக்கு எடுத்து ரோஸ்ட் பண்ணி விருப்பம் போல என்ன வேணாலும் செஞ்சு சாப்பிடலாம். ആമേൻ. ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ എടുത്ത് അതിനെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതുപോലെ അതിനെ റെഡിയാക്കി. நல்ல ஃப்ரூட் ஜாம் இருக்கும். அது வெளிநாடுகள்ல இருந்து வருகிற ஃப்ரூட் ஜாம் நம்ம இந்தியாவில் உள்ளது மாதிரி இல்லை, ரொம்ப வித்தியாசமான இருக்கும். ആമേൻ. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നതായ ഫ്രൂട്ട് ജാം അത് വ്യത്യാസമായ ഒരു അനുഭവത്തിലാണ് ആ ജാമുകൾ ഇരിക്കുന്നത്. அதுக்கப்புறம் டின் ஜூஸ், ஆம்லெட் என்ன வேணாலும் அங்கே ஆர்டர் பண்ண வரும். உள்ள கிச்சனில் எல்லாமே வந்து சேரும். ആമേൻ. എന്ത് ഓർഡർ ചെയ്താലും ഉടനെ തന്നെ അത് റൂമിലേക്ക് വന്നു ചേരും. நான் அந்த ஆரம்ப நாட்களில் அங்கே போய் அந்த முதல் மாதங்களில் ആമേൻ ഞാൻ പോയി. ആമേൻ ആമേൻ. ആരംഭ ദിവസങ്ങളിൽ, ആദ്യ മാസങ്ങളിൽ கவனிச்சுக்குங்க, அந்த ஒரு ஃபேமிலி பிரெட்டும் காணாம போயிடும். ആമേൻ. ആ ഒരു ഫാമിലി ബ്രെഡും കാണാതെ പോകും. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. எல்லாரும் ஆச்சரியமா பார்ப்பாங்க. എല്ലാവരും അത്ഭുതത്തോടെ എന്നെ നോക്കും. டேபிளுக்கு சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லாரும் அப்படியே இது எங்க இருந்து வந்த கேஸ்ன்னு சொல்லி அப்படியே பார்ப்பாங்க. அந்த ஒரு பிரெட் அவங்க எல்லாம் 2 ஸ்லைஸ் 4 ஸ்லைஸ் சாப்பிட்டுட்டு போவாங்க. நான் அந்த மொத்த பிரெட்டையும் கபலீகரம் பண்ணி கொண்டு போவேன். എല്ലാവരും എന്നെ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കും. കാരണം ആമേൻ ഈ വലിയ ആമേൻ ബ്രെഡ് ആമേൻ ഫാമിലി ബാക്കിന് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിക്കും. അതുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ 2-3 പീസ് മാത്രം കഴിച്ചോണ്ട് പോകും. லைஃப்ல முதல் முறையா பிரெட், பட்டர், ஜாம், ஜூஸ், ஆம்லெட் போன இத்தியாதிகள் எல்லாம் കണ്ട് ആമേൻ. ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ബ്രെഡ്, ആംപ്ലേറ്റ്, ജ്യൂസ് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെ കണ്ട് அந்த நதியிலிருந்து ஏறி வந்த 7 பசுக்களை போல பஞ்சகால ஒரு 7 பசுக்கள் ஏறி வந்து புஷ்டியுள்ள 7 പശുവെ വിളങ്ങിച്ചില്ല. ആമേൻ. ഉണങ്ങിയ ആമേൻ ആമേൻ കസ്തതയിൽ കിടന്നുന്ന ആ 7 പശുക്കൾ ഉണ്ടല്ലേ, അതുപോലെ അതുപോലെதான் ഇതെല്ലാം വിളങ്ങിനാലും ഒന്നും தெரியாதது மாதிரி கிளம்பி போயிட்டே இருப்போம். ആമേൻ. ഇതെല്ലാം ഭക്ഷിച്ചാലും ഒന്നും ആമേൻ അറിയാത്തതുപോലെ ഞാൻ കടന്നു പോകും. கூட இருக்கிறவங்களும் பிரமிச்சு பார்ப்பாங்க. ആമേൻ ആമേൻ. അടുത്തിരിക്കുന്നവരെല്ലാം അത്ഭുതത്തോടെ ഇങ്ങനെ നോക്കും. വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ആമേൻ. വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ஒரு 8-10 வருஷம் எல்லாம் தாண்டினதுக்கு அப்புறம் 8-10 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം என்னுடைய லெவல் டியூட்டி லெவல் மாறிச்சு. എന്റെ ലെവല് മാറി. நான் மெயின்டெனன்ஸ் ஆபீசரை பதவி உயர்வு பெற்றேன். ഞാൻ ഓഫീസർ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് കടന്നുപോയി. இப்ப ஜெனரல் மேனேஜர் சாப்பிடுற ரெஸ்டாரண்ட்ல எனக்கு சாப்பாடு. ജനറൽ മാനേജർ അങ്ങനെയുള്ളതായ റെസ്റ്റോറന്റ് എനിക്ക് ഫുഡ്. ஜெனரல் மேனேஜர், சீஃப் அக்கௌண்டன்ட், ஃபுட் அண்ட் பெவரேஜ், F&B கண்ட்ரோல், அப்படிப்பட்ட பெரிய டாப் குவாலிட்டி ஸ்டாஃப் சாப்பிடுற இடத்துல எனக்கு இப்போ சாப்பாடு. ആമേൻ. ഉന്നതന്മാരിരുന്ന് ഭക്ഷിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്തിൽ എനിക്ക് ഭക്ഷിക്കുവാനുള്ളതായ അനുഭവത്തിലേക്ക് എനിക്ക് റാങ്ക് ഉയർത്തി തന്നു. அந்த இடத்துல நான் சாப்பிட போகும்போ ആ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഭക്ഷിക്കുവാൻ പോകുമ്പോൾ 2 ஸ்லைஸ் பிரெட் எடுத்து ആമേൻ 2 സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുത്ത് അത് 4 ചുറ്റും കട്ട് பண்ணி ആ 4 തുണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് அதை ரோஸ்ட் பண்ணி അതിനെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് அதுல முட்டைக்கு மஞ்சக்கருவெல்லாம் எடுத்து மாற்றி வச்சுட்டு ஒரு ஆம்லெட் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கி ആമേൻ. അതിന്റെ മുട്ടയിലുള്ളതായ മഞ്ഞക്കരുവിനെ മാറ്റിയിട്ട് അത് ഓംലെറ്റ് ചെയ്ത് വാങ്ങി அதுக்குள்ள வச்சு லைட்டா கடிச்சு சாப்பிட்டுட்டு ആമേൻ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് ഞാൻ കടിച്ച് ഭക്ഷിച്ച് ஒரு டீயும் குடிச்சிட்டு கழுசாயும் குடிச்சிட்டு வெளில போறது. ആമേൻ. ഒരു ടീ കുടിച്ചിട്ട് ഞാൻ പുറത്തു പോകും. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. இப்ப சொல்லுங்க, எனக்கு திருப்திப்படுத்தினாரா தேவன் என்ன? ആമേൻ. കർത്താവിനെ തൃപ്തിയാക്കിയോ? உணவுனால என்ன திருப்திப்படுத்தினாரா? ആഹാരം കൊണ്ട് ദൈവനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. இப்ப உணவின் மேல் ஆசை கிடையாது. ഇപ്പോ ആഹാരത്തിന്റെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ മേൽ ആഗ്രഹമില്ല. இப்போ நான் அங்க சாப்பிட்டதெல்லாம் என்னுடைய வீட்டு டைனிங் டேபிள்லயே ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். ആമേൻ. ഇപ്പോൾ അവിടെ ഭക്ഷിച്ചതെല്ലാം എൻ്റെ വീട്ട് ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ കർത്താവ് തന്നിരിക്കുകയാണ്. எல்லா ഫ്രൂട്ട്സും எல்லா வகை ஆகாரங்களையும் செஞ்சு தர்றதுக்கு எனக்கு நல்ல மனைவி ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். എല്ലാ വകയ ഫ്രൂട്ട്സും ഏത് ആഹാരവും ആമേൻ കുക്ക് ചെയ്ത് തരുവാൻ നല്ല ഭാര്യ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നു. அதுக்கு எல்லாமே இங்க இருக்கு. ஆனா இப்போ சாப்பாடு தேவையில்லை. அந்த கட்டம் எல்லாம் போயிடுச்சு. திருப்தி, பூர்ண திருப்தி. ആമേൻ. ആ തൃപ്തിയുടെ കാലങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. கர்த்தரனை திருப்திப்படுத்தி இருக்கிறார். കർത്താവിനെ തൃപ്തരാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. இதே அனுபவத்துல தான் தேவன் உங்களையும் கொண்டு வருவார். ആമേൻ. ഈ അനുഭവങ്ങളെ ദൈവം നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരും. ஆகாரத்தினால் நீங்கள் திருப்தி ஆவீர்கள். ആഹാരത്തെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ തൃപ്തരാകും. பழங்களை எல்லாம் பார்க்கும்போ ஆகா இதென்ன பழம் நாம சாப்பிடாதான்னு தோணும் உங்களுக்கு. ആമേൻ. ഈ പഴം നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കാത്ത പഴമാണോ എന്ന് തോന്നും. ரெஸ்டாரண்ட்களை பார்க்கும்போது விலகி போகணும்னு தோணும் உங்களுக்கு. ആമേൻ. ചിലത് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ വിലകി പോകുവാൻ തോന്നും. ഹല്ലേലൂയ. திருமண வீட்டுல எல்லாம் போய் சண்டை போட்டு நிக்க மாட்டோம் சாப்பாடுக்கு. ആമേൻ. വിവാഹ വീടുകളിൽ ചെന്ന് നമ്മൾ വഴക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയില്ല. ஏன்னா ஆகாரத்தினால் நாம் திருப்திப்படுத்தப்பட்டிருப்போம். ആമേൻ. ആഹാരം കൊണ്ട് ദൈവം നമ്മളെ തൃപ്തരാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. அதான் நம்முடைய தேவனா இருக்கிற கர்த்தர் நமக்கு கொடுக்கிற திருப்தி. ആമേൻ. അതാണ് ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്ന തൃപ്തി. நிச்சயமா அது நம்முடைய வாழ்க்கையில் எல்லாருக்கும் நடக்கும். ആമേൻ. ഇത് നിശ്ചയമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കും. വസ്ത്രത്തിൽ திருப்தி தருவார். ആമേൻ. വസ്ത്രത്തിൽ ദൈവം തൃപ്തരാക്കും. കുടുംബ வாழ்க்கையில திருப்தி தருவார். കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ തൃപ്തരാക്കും.
തൃപ്തിയാക്കും. വീട് വീട് நல்ல திருப்தியான வீட்டை தருவார். ആമേൻ. നല്ല വീട് ദൈവം തരും. நல்ல திருப்தியான வாகனத்தை கர்த்தர் தருவார். ആമേൻ. തൃപ്തിയുള്ള വാഹനം ദൈവം തരും. ஏற்றுக்கொள்றவங்க சந்தேகப்படாம ஏற்றுக்கொள்ளுங்க. திருப்தியான வாகனங்களை தருவார். സംശയം കൂടാതെ സ്വീകരിക്കുന്നവർ സ്വീകരിക്കുക. ദൈവം நல்ல அழகான வீட்டை தந்து உன்னை திருப்திப்படுத்துவார். നല്ല മനോഹരമായ ഭവനം കൊണ്ട് തൃപ്തരാക്കും. அழகான மாப்பிள்ளையை தந்து உன்னை திருப்திப்படுத்துவார். ആമേൻ. നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ളതായ പുരുഷനെ തന്ന് ദൈവം அழகான மனைவியை தந்து உன்னை திருப்திப்படுத்துவார். സൗന്ദര്യമുള്ള ഭാര്യയെ തന്ന് തൃപ്തരാക്കും. நல்ல மனைவியை கிடைச்சவங்க ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க, கரங்களை தட்டி. നല്ല ഭാര്യയെ തന്നവർ കരമടിച്ച് நல்ல புருஷனை தந்தவங்க கரங்களை தட்டி ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க. നല്ല ഭർത്താവിനെ തന്നവർ കരമടിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്താൽ ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. திருப்தியான வாழ்க்கையை தந்த தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ആമേൻ. തൃപ്തിയുള്ള ദൈവം ആമേൻ തൃപ്തി ஃபைனான்ஸ்ல பொருளாதாரத்துல தேவன் திருப்தி தருவார். ആമേൻ. സാമ്പത്തിക മേഖല பொருளாதாரத்துல தேவன் திருப்தி தருவார். സാമ്പത്തിക മേഖല തൃപ്തരാക്കും. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? பொருளாதாரத்துல தேவன் திருப்தி கொடுப்பார். സാമ്പത്തിക മേഖല ദൈവം തൃപ്തരാക്കും. நீ வாங்குறவள அல்ல, கொடுக்கிறவள தேவன் வைக்கிற காலம் வரும். നീ വായ്പ വാങ്ങുന്നവനായിട്ട് நீ കൊടുക്കുന്നവനായിട്ട് திரும்ப கொடுக்கிற காலம் ஒரு நாள் வரும். நீ வாங்கினது அநேகருக்கு திரும்ப கொடுக்கிற காலம் ஒன்று வருது. വാങ്ങിയത് അനേകർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കാലം വരും. திரும்ப கொடுக்கிற காலம் உண்டு. തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കാലം വരും. இன்னைக்கு நீ 50 ரூபாய் காணிக்க போட்டு 500 ரூபாய் காணிக்க போடுகிற காலம் ஒன்று வருது. ഇന്ന് 50 രൂപ കാണിക്കയിട്ട് ഒരു ദിവസം 500 രൂപ കാണിക്കേണ്ട நீ കാലം இன்னைக்கு വരും. 2000 ரூபாய் தசமபாகம் கொடுத்த 2 லட்சம் தசமபாகம் கொடுக்கிற காலம் வருது. അവ 2000 രൂപ നീ ദശഭാഗം കൊടുത്തു. അവ 2 ലക്ഷം രൂപ ദശാംശം കൊടുക്കേണ്ട കാലം വരും. நான் இத சும்மா சொல்லல, ஜோக்குக்கு சொல்லல, அனுபவிச்சு சொல்றேன். അവ ഞാൻ ചുമ്മാ പറയുന്നില്ല, അനുഭവത്തോടെ സംസാരിക്കുന്നു. இங்க ஆராதித்து கொண்டிருக்கிற மக்கள் அப்படிப்பட்டவங்க இருக்கிறாங்க. അവൻ അങ്ങനെ അനുഭവത്തോടെ ദൈവമക്കൾ ഇവിടെ 10 ഇരിക്കുകയാണ്. ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக 10 ரூபாய் காணிக்க செலுத்த முடியாத குடும்பம், അവ 10 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് 10 രൂപ കാണിക്കിടാൻ കഴിയാത്ത കുടുംബം, இன்றைக்கு 5000 ரூபாய் தசமபாகம் கொடுக்கிற குடும்பம் இங்க இருக்கிறாங்க. അവൻ ഇന്ന് 5000 രൂപ അവൻ ദശാംശം കൊടുക്കുന്ന കുടുംബം ഇരിക്കുക. 10000 ரூபாய் தசமபாகம் கொடுக்கிற குடும்பம் இங்க இருக்கிறாங்க. 10000 രൂപ ദശാംശം കൊടുക്കുന്ന കുടുംബം ഇരിക്കുകയാണ്. இந்த கூட்டங்களுக்கு பணம் எங்க இருந்து வந்துச்சு? അവൻ ഈ കൂട്ടങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് പണം இந்த വന്നത്? 21 நாள்ல 9 ஊழியர்களுக்கு 90000 ரூபாய் காணிக்க கொடுத்திருக்கிறோம். எங்க இருந்து வந்துச்சு? അവൻ ഈ 9 ശുശ്രൂഷകന്മാർക്ക് 90000 രൂപ കാണിക്ക കൊടുത്ത് എവിടെ നിന്നാ വന്നത്? சப மக்கள் கொடுத்த பணம் அது. അവൻ ദൈവജനം തന്നതായ പണം. நீங்க தந்த பணம். അവൻ നിങ്ങൾ തന്ന കാണിക്ക. ஒரு കാലத்துல நீங்க நினைச்சு பார்த்திருந்தா அது கிடைத்திருக்குமா? അവൻ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾ തരാതെ ஒரு 10 ആണ്ടുகளுக்கு நீங்க பின்னால திரும்பி பாருங்க. 10 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തിരിഞ്ഞു നോക്കുക. உங்களால 10000 ரூபாய் ஒரு கூட்டத்துக்கு எடுத்து கொடுத்திருக்க முடியுமா? 10000 രൂപ കൊടുത്തിരിക്കാൻ കഴിയുമോ? ஆனா இன்னைக்கு கர்த்தர் கரத்துல அது கொடுத்தாருல்ல. അവൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കർത്താവ് തന്നുവല്ലോ. அதுதான் நீயும் நானும் ஆராதிக்கிற தெய்வம். അതാണ് നീ ഞാനും ആരാധിക്കുന്ന ദൈവം. அந்த ஆண்டவரை தான் இந்த காலைவேளை உனக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன். பொருளாதாரத்திலும் கர்த்தர் உன்னை திருப்தியாய் நடத்துவார். അവൻ ആ ദൈവത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിന്റെ സാമ്പത്തിക മേഖലകളിൽ വർധനവ് ദൈവം തരും. திருப்தியான ஒரு சம்பத்து ஒரு வாழ்க்கையில கட்டளையிடுவார். അവൻ തൃപ്തിയുള്ള ഒരു സമ്പത്ത് ദൈവം നിനക്ക് തരും. அதுக்கு கர்த்தரும் தொழிலை ஆசீர்வதிப்பார். അവൻ അതിന്റെ കർത്താവ് നിന്റെ തുണை അനുഗ്രഹിക്കും. நன்மைகளை தருவார். നന്മകളെ തരും. எல்லாரும் கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துங்க. അവൻ കരങ്ങളടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. യെസ്, ആമേൻ, 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 ആമേൻ. கடைசியாக சங்கீதம் 81:11 முதல் வசனங்களை வாசிப்போம். അവൻ അവസാനമായ സങ്കീർത്തനം 81 11 മുതൽ 16 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. என் ஜனமோ சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கவில்லை, ஆ இஸ்ரவேல் என்னை விரும்பவில்லை, ஆ ஆகையால் அவர்களை அவர்கள் இருதயத்தின் கடினத்திற்கு விட்டுவிட்டு தங்கள் யோசனைகளின்படியே நடந்தார்கள். என் ஜனம் எனக்கு செவி கொடுத்து, என் ஜனம் எனக்கு செவி கொடுத்து இஸ்ரவேல் என் வழிகளில் நடந்தால் நலமாயிருக்கும். நான் சீக்கிரத்தில் அவர்கள் எதிராளிகளை தாழ்த்தி என் கையை அவர்கள் சத்துருக்களுக்கு விரோதமாய் திருப்புவேன். அப்பொழுது கர்த்தரை பகைக்கிறவர்கள் அவருக்கு இச்சகம் பேசி அடங்குவார்கள். உச்சிதமான கோதுமையினால் அவர்களை போஷிப்பார். கண்மலையின் தேனினால் உன்னை திருப்தியாக்குவேன். இனிப்பான வாழ்க்கை, മധുരമുള്ള ഒരു ജീവിതം. ഹല്ലേലൂയ. கண்மலையின் தேனினால் நான் உன்னை திருப்தியாக்குவேன். என் ஜனம் எனக்கு செவி கொடுக்கிற ஜனம் കൺമലയിൻ തേനിനാൽ തൃപ്തിയാവീர்கள். എന്റെ ജനം എന്റെ വാക്ക് കേൾക്കുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ പാറയിൽ നിന്നുള്ള തേൻ കൊണ്ട് നിന്നെ തൃപ്തി വരുത്തുമായിരുന്നു. എത്ര പേർ ആമേൻ ചൊല്ലുங்க? ഹല്ലേലൂയ.
தேன் எவ்வளவு ருசி உள்ளதையா, തേൻ എത്ര മധുരമുള്ളത്, சரீரத்துக்கு எவ்வளவு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கக்கூடியது, ശരീരത്തിന് എത്ര ആരോഗ്യം കൊടുക്കുന്നു, எவ்வளவு மருந்தாய் செயல்படுகிறது தேன், എത്ര മരുന്നായി അത് ഉപയോഗപ്പെടുന്നു അറിയാമോ? சொல்லுகிறார், இந்த தேனை கொண்டு உன்னை நான் திருப்திப்படுத்துவேங்கிறார். തേൻ കൊണ്ട് നിന്നെ തൃപ്തി വരുത്തുമായി, கண்மலையின் தேனினால் உன்னை திருப்தியாக்குவேன். പാറയിൽ നിന്നുള്ളതായ തേൻ കൊണ്ട് നിന്നെ തൃപ്തി വരുത്തും. தேனும் பாலினாலும் நம்மை திருப்திப்படுத்துகிற தேவன். തേൻ പാല് കൊണ്ട് നല്ല തൃപ്തി വരുത്തുന്ന ദൈവം. தேனை போன்ற இனிமையான வாழ்க்கையை நமக்கு கட்டளையிடுவார். മധുരമുള്ളതായ ഒരു ജീവിതം ദൈവം നമുക്ക് കൽപ്പിക്കും. அனைத்து பகுதிகளிலும் கர்த்தர் நம்மை திருப்தியாக வைப்பார். എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും നമ്മെ തൃപ്തരാക്കി മാറ്റും. நம்முடைய மக்களை திருப்தியாய் நடத்துவார். நம்முடைய மக்களை கொண்டு நமக்கு திருப்தி உண்டாகும். നമ്മുടെ മക്കളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് തൃപ്തി വരും. நம்முடைய பிள்ளைகளை கொண்டு நமக்கு திருப்தி உண்டாகும். നമ്മുടെ மக்களை കൊണ്ട് നമുക്ക് തൃപ്തി വരും. ஆண்டவரே, என் பிள்ளை இவ்வளவு நல்லா இருக்கானே, இவ்வளவு நல்லா வந்துட்டானே, இவ்வளவு ஆண்டவருக்கு பிரியமானவனாய் மாறினானேன்னு நீ சொல்லுகிற ஒரு காலம் உண்டு. നിന്റെ മക്കൾ ഇത്രയും നന്നായല്ലോ ആയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് തൃപ്തി വരുന്ന ഒരു കാലം നിന്റെ മുമ്പിലുണ്ട്. நீங்க இன்னைக்கு நினைப்பீங்க, ஐயோ என் பிள்ளை பாஸ்டரோட நடந்தா நல்லா இருக்கும், என் பிள்ளை ஊழியம் செஞ்சா நல்லா இருக்கும், ஆராதனை நடத்தினா நல்லா இருக்கும், என் பிள்ளை வர்ஷிப் நடத்தினா நல்லா இருக்கும் எல்லாம் நீங்க யோசிப்பீங்க. ஆனால் அவர் அந்த இடத்துல அவன் இல்லாததுனால நீங்க துக்கப்பட்டு கொண்டிருப்பீங்க. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട പാസ്റ്ററോട് കൂടെ നടന്നുവെങ്കിൽ, അവൻ ഒരു ശുശ്രൂഷകനായി മാറിയെങ്കിൽ അവൻ എല്ലാം ഇങ്ങനെ കൊള്ളാമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. ஆனா ஒரு காலத்துல அது வரும். എന്നാൽ ഒരു സമയത്ത് അത് വരും. ஒரு நாட்கள் வரும், அது வரும். അത് ഒരു കാലത്ത് நீ விரும்புகிற காரியத்தை கர்த்தர் கொடுப்பார். നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം ദൈവം നിനക്ക് തരും. உன் பிள்ளைகள் ஊழியரோடு நடப்பார்கள். നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മക്കൾ ശുശ്രൂഷകന്മാരോട് உங்க നടക്കും. பிள்ளைகள் வர்ஷிப் நடத்துவார்கள். നിന്റെ മക്കൾ ആരാധന നടത്തും. உங்க பிள்ளைகள் சுவிசேஷம் அறிவிப்பார்கள். നിങ്ങളുടെ മക്കൾ സുവിശേഷം അറിയിക്കും. உங்கள் பிள்ளைகள் சபைகளை கட்டுவார்கள். നിങ്ങളുടെ മക്കൾ സഭകൾ പണിയും. நான் தீர்க்க தரிசனமாத்தான் சொல்றேன், இந்த சபையில அநேக கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் வாலிபர்கள் வரும் நாட்களிலே சபைகளை கட்டுவதற்கு ஸ்பான்சர்கள் பண்ணுவார்கள். ആമേൻ. ഞാൻ പ്രവചനാത്മാവിൽ പറയുന്നു, സഭയിൽ ആരാധിക്കുന്ന അനേക യുവാക്കന്മാർ സഭ പണിയുവാനുള്ള സ്പോൺസർമാരായി. இந்த glorious Pentecost மஞ்சளை தேவ சபையிலிருந்து செல்லுகிற வாலிபர்கள் உலக நாடுகளில் சபைகளை உருவாக்குவார்கள். ആമേൻ. ഗ്ലോറിയസ് സഭയിൽ യുവാക്കൾ ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ ദൈവ സഭകൾ പണിയും. அந்த நாட்கள் வெகு தூரத்தில் இல்ல, மிக சமீபத்தில் இருக்கிறது. അത് വിദൂരമല്ല, അത് സമീപ എന്ന് ദൈവാത്മാവിന്റെ വരുന്നു. அவர்கள் வசனங்களை போதிப்பார்கள். അവർ ദൈവവചനം സംസാരിക്കും. அவர்கள் ஊழியர்களாய் மாறுவார்கள். ശുശ്രൂഷകന്മാരായി മാറും. அதை கண்டு நீ திருப்தியாவாய். അതിന് കണ്ണ് തൃപ്തിയാകും. உன் கண் திருப்தி அடையும். അവന്റെ കണ്ണ് உன் തൃപ്തിയാകും. பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையை கண்டு உன் கண்கள் திருப்தியாகும். അവന്റെ കണ്ണുകൾ തൃപ്തിയാകും. உன் குடும்ப வாழ்க்கை கண்டு உன் கண்கள் திருப்தியாகும். കുടുംബജീവിതം കണ്ട് തൃപ്തിയാകും. அந்த நாட்கள் வெகு தொலைவில் இல்லை, சமீபத்தில் தான் இருக்கிறது. அவைகள் எல்லாம் ஒன்றன் ஒன்றாய் சம்பவிக்க போகிறது. വിദൂരമല്ല, അത് സമീപമാണ്. അതങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു. ஆகையால் கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாயிரு. അത് കർത്താവ് കൊടുക്കുന്ന വിജയമാണ്. கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமாயிரு. ആ കർത്താവിന്റെ സന്തോഷത്തോടെ 21 நாள் உண்ட ஜெபங்கள் வீணாய் போவதில்லை. 21 ദിവസം പ്രാർത്ഥന അത് വെറുതെ 21 நாட்களில் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் விழுந்து கிடந்ததை ஆண்டவர் கண்டிருக்கிறார். 21 ദിവസം നീ ദൈവസന്നിധിയിൽ വീണ് കിടന്നത് ദൈവം കണ്ടു. உன்னுடைய கண்ணீரை கர்த்தர் கண்டார். അവന്റെ കണ്ണീരെ കണ്ട. இந்த கண்ணீருக்கு தேவன் இன்றைக்கு பதில் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார். உனக்கு ഉള്ള കണ്ണീരിനുള്ള മറുപടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. அவர் எல்லாவற்றையும் கர்த்தருடைய ஊழியக்காரருடைய நாவில போட்டு விட்டார். അവൻ കർത്താവിന്റെ പാപങ്ങളെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞു. கர்த்தர் தம்முடைய ஊழியக்காரருடைய நாவில அவர் செய்ய போற காரியத்தை போட்டு அனுப்பி இருக்கிறார். അവൻ കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാരുടെ നാവ് കൊണ്ട് നിങ്ങളോട് അവൻ വെളിപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. உங்க சூழ்நிலைகள் நிச்சயமாய் மாற ஆரம்பிக்கும். സ്ഥിതികളെ മാറ്റും. ஒரு நாட்களில் நீங்க கர்த்தர் அருளும் நன்மையினால் திருப்தியாக போகிறீர்கள். നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റേതായ കരമാണ് നിങ്ങൾ തൃപ്തരാകാൻ പോകുക. தொடர்ந்துள்ள நாட்கள் உங்களை திருப்திப்படுத்துகிற காலம். അവൻ തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾ ദൈവം തൃപ്തരാക്കുന്ന ദൈവം கர்த்தர் அதை செய்ய போகிறார். കർത്താവ് അത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? நம்மை திருப்தியாய் வழி நடத்த போகிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் അവൻ பண்ணுவோம். തൃപ്തിയായി നടത്തുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്താൽ எல்லாரும் கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் எழும்புவோம். എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റാട്ടെ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. எல்லாரோட சமூகத்தில் எழும்புங்க. എല്ലാവരും ദൈവസന്നിധിയിൽ എഴുന്നേൽക്കുക. நீங்க கேட்ட வார்த்தையை கொண்டு நீங்களும் ஆண்டவருமானவர் தொடர்புல வரணும். ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கணும். கேட்ட வார்த்தையை கொண்டு நீங்க ஸ்தோத்திரம் பண்ண ஆரம்பிக்க வேண்டும்.
നിങ്ങൾക്ക് അമ്മ കേട്ടതായ ദൈവത്തിന്റെ വചനം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ அப்படியே கண்களை மூடி எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ண ஆரம்பிப்போம். കണ്ണുകളെല്ലാം മൂടി സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. கண்களை மூடி எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ண ஆரம்பிப்போம். കണ്ണുകളെ മൂടി എല്ലാവരും സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. நம்முடைய மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார். നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നു. அவர் சொன்னால் செய்கிற தெய்வம். അവൻ കർത്താവ് അവൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണ്. அவருடைய வாக்கு உண்மையுள்ளது. കർത്താവിന്റെ വാക്കുകൾ அவர் எவ்வளவேனும் பொய்யுரையாத தெய்வம். കർത്താവ് കള്ളം പറയാത്ത ദൈവമാണ്. நம்முடைய சூழ்நிலைகளை மாற்ற போகிறார் നമ്മുടെ கர்த்தர். സാഹചര്യങ്ങളെ മാറ്റുന്ന ദൈവം. நம்முடைய சூழ்நிலைகளை கர்த்தர் மாற்ற போகிறார். നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളെ മാറ്റാൻ പോകുന്നു. நம்மை திருப்தியாய் வழிநடத்த போகிறார். കർത്താവ് നമ്മളെ തൃപ്തരാക്കി മാറ്റാൻ പോകുന്നു. என்னை திருப்திப்படுத்தின தேவன். എന്നെ തൃപ്തിയാക്കിയ ദൈവം. நான் சிறு வயதில் ஏராளமாய் திருப்தி இல்லாமல் நான் அலைந்த ஒரு மனிதன். ആമേൻ. എന്റെ കുഞ്ഞുപ്രായത്തിൽ ഞാൻ തൃപ്തിയില്ലാതെ അലഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യൻ. நான் வஸ்திரத்தில் திருப்தி இல்லாமல் அலைந்திருக்கிறேன். ആമേൻ. വസ്ത്രത്തിൽ തൃപ്തിയില്ലാതെ അലഞ്ഞു. உணவிலே திருப்தி இல்லாமல் அலைந்திருக்கிறேன். ആഹാരത്തിൽ തൃപ്തിയില്ലാതെ അലഞ്ഞു. என்னுடைய சூழ்நிலையிலே நான் திருப்தி இல்லை. എന്റെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ തൃപ്തിയില്ല. ஏனென்றால் எனக்கு வீடு இல்லை, എന്റെ വീടില്ല, எனக்கு நிலம் இல்லை, ആമേൻ, വസ്തുവില്ല, சொந்தம் என்று சொல்லிக் கொள்வதற்கு எனக்கு எதுவும் இல்லை இந்த பூமியிலே. ആമേൻ, സ്വന്തമെന്ന് പറയുവാൻ എനിക്ക് ഭൂമിയിൽ ഒന്നുമില്ല. நான் ஒன்றுமில்லாதவனாய் இந்த பூமியில் வாழ்ந்தவன். ആമേൻ. ഒന്നുമില്ലാതെ ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചവൻ. நான் எப்படியாக வாழ வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டவன். ആമേൻ. എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചവൻ. கர்த்தரின் கண்ணீரை கண்டார். കർത്താവിന്റെ കണ്ണുനീര് കണ്ടു. என் வாழ்க்கையின் எந்த பகுதியில் நான் திருப்தி இல்லாமல் தவித்தேனோ ആമേൻ. ഏത് ഭാഗത്തിലാണ് ജീവിതത്തിൽ തൃപ്തിയില്ലാതെ ഞാൻ ജീവിച്ചു, அத்தனை பகுதிகளில் கர்த்தர் என்னை திருப்திப்படுத்தினார். അത്ര ഭാഗങ്ങളിൽ ആമേൻ ദൈവം എന്നെ തൃപ്തരാക്കി. எனக்கு நல்ல நிலங்களை கொடுத்தார், നല്ല വസ്തുക്കളെ ദൈവം കൊടുത്തു. நல்ல வீட்டை கொடுத்தார், നല്ല ഭവനം തന്നു. நல்ல വസ്ത്രം கொடுத்தார், നല്ല വസ്ത്രം തന്നു. சம்பிரமமான உணவை கொடுத்தார், ആമേൻ. സമമായ ആഹാരം തന്നു. சுகமான சரீரத்தை கொடுத்தார், ആമേൻ. സുഖമായ ശരീരം തന്നു. நல்ல மனைவி மக்களை கொடுத்தார். നല്ല ഭാര്യ മക്കളെ തന്നു. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. எவ்வளவு நல்ல ஆண்டவரையா. എത്ര നല്ല ദൈവം. ஒரு நொங்காங்குந்த வண்டிக்கு கூட ஏங்கின காலம் இருந்து நொங்காங்குந்த வண்டி. ആമേൻ. ആമേൻ. നമുക്ക് കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ആ വണ്ടിക്ക് ആഗ്രഹിച്ച കാലമുണ്ട്. ஒரு சைக்கிள் எல்லாம் கனவு காண முடியல அந்த நாள்ல. ஏன்னா நம்பிக்கையே இல்ல சைக்கிள் கிடைக்கும். ആമേൻ. സൈക്കിൾ സ്വപ്നം കാണുവാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഒരു സൈക്കിൾ ലഭിക്കുമെന്നുള്ളതായ ആമേൻ പ്രത്യാശയില്ല. ஆனா எத்தனையோ நல்ல நல்ல கார்களை வாங்கி பயன்படுத்த தேவன் கிருபை கொடுத்தார். എത്രയോ നല്ല കാറുകൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാൻ ദൈവം കൃപ ചെയ്തു. ஹல்லேலூயா. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? நம்மை திருப்தியாய் நடத்துகிற தேவன். എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? விசுவாசிக்கிற மட்டும் கரங்களை உயர்த்தி ஜெபம் பண்ணுங்க மக்களே. ആമേൻ. കർത്താവിനെ തൃപ്തരായി നടത്തുന്ന ஜெபம் பண்ணுங்க மக்களே. കരങ്ങളെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. அவர் இந்த கால வேளையில் உனக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்தங்களை நம்பி ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க. ആമേൻ. രാവിലെ സമയം ദൈവം വാഗ്ദത്തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. உங்களை திருப்தியாய் வைக்க அவர் விரும்புகிறார். കർത്താവിനെ തൃപ്തിയായി നടത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. நீங்க உச்சிதமான கோதுமையினால் திருப்தியாவீர்கள். ആമേൻ. ആമേൻ. സ്തോത്രം. ആമേൻ. മേൽത്തരമായ ഗോതമ്പ് കൊണ്ട് അവനെ പോഷിപ്പിക്കുന്നു. கண்மலையின் தேனினால் திருப்தியாவீர்கள். പാറയിൽ നിന്നുള്ള തേന് കൊണ്ട് ആമേൻ നിന്നെ തൃപ്തി വരുത്തുന്നു. வாழ்க்கையின் எல்லா பகுதிகளிலும் கர்த்தர் உங்களை திருப்தியாய் நடத்த போகிறார். എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ദൈവം നിന്നെ തൃപ്തിയാക്കി. ஆமென். நான் மிகுந்த சந்தோஷமாய் நிக்கிறேன். ഞാൻ വലിയ സന്തോഷത്തോടെ நான் നിൽക്കുന്നു. மிகுந்த மகிழ்ச்சியாய் நிக்கிறேன். ഞാൻ മികുന്ന ആനന്ദത്തോടെ നിൽക്കുന്നു. இந்த வார்த்தையை தந்தவர் ஆண்டவர். അവൻ ഈ വാർത്ത തന്ന ദൈവമാണ്. நான் என் புத்தியில உருவாக்கின பிரசங்கம் அல்ல. ഞാൻ ബുദ്ധി കൊണ്ട് പ്രസംഗമല്ല. நான் என் ஞானத்தினால் உருவாக்கின பிரசங்கம் அல்ல. എന്റെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് എടുത്ത நான் പ്രസംഗമല്ല. ராக்காலத்தில் அப்பனுடைய பாதபடியில் இருந்து கேட்டு பெற்றுக்கொண்ட வசனங்கள். രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ച ദൈവജനമാണ്. ஆக இந்த வார்த்தைக்கு ஜீவன் உண்டு. അതുകൊണ്ട് ദൈവജനത്തിൽ ജീവനുണ്ട്. மகளே நீ கலங்காதே, മകനെ കലങ്ങരുത്. மகளே நீ புலம்பாதே, മകളെ നീ പുലമ്പരുത്. மகனே நீ சோர்ந்து போகாதே, മകളെ നീ തളർന്നു நீ പോകരുത്. திட நம்பிக்கையாயிரு, അവൻ തിടത്തോടെ ഇരിക്കുക. நீ திட நம்பிக்கையாயிரு. അവൻ നീ ബലത്തോടെ ഇരിക്കുക. கர்த்தர் மேல் அன்பு கூறு, ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക. கர்த்தரை விசுவாசி. കർത്താവിനെ വിശ്വസിക്കുക. வார்த்தைகளுக்கு ஜீவன் உண்டு. ദൈവജനത്തിന് ജീവനുണ്ട്. உங்களை ஒவ்வொருத்தரையும் திருப்தியாய் நடத்துகிற தேவன். ഓരോരുത്തരും തൃപ്തരായി നടത്തുന്ന நீ ദൈവം. நினைப்பதற்கு எண்ணுவதற்கு அதிகமாக உன்னுடைய வாழ்க்கையில காரியங்கள் நடக்கும். നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് നനയ്ക്കുന്നതിനും അപ്പുറത്ത് ദൈവം ചെയ്യുന്ന ദൈവം. நீ ஏங்கி ஏங்கி புலம்பி புலம்பி ஆண்டோட சமூகத்துல மௌனமாய் அழுததை கர்த்தர் கண்டார். നീ വിലാപിച്ച് വിലാപിച്ച് ഏങ്ങി ഏങ്ങി കരഞ്ഞത് ദൈവം കണ്ടു. அந்த
கண்ணீருக்கு தான் கர்த்தர் இந்த காலவேளை உனக்கு பதில் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார். ആമേൻ. ആ കണ്ണീര് നീരിനാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവം ബദൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. அதி சீக்கிரத்தில் உங்கள் சூழ்நிலை மாற ஆரம்பிக்கும். ആമേൻ. എത്രയും പെട്ടെന്നതായ സ്ഥിതിക മാറാൻ அதி പോകുകയാണ്. சீக்கிரத்தில் உங்கள் எல்லா சூழ்நிலைகளும் மாற ஆரம்பிக்கும். നിങ്ങളുടേതായ സാഹചര്യങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറാൻ உங்க പോകുകയാണ്. பிள்ளைகளுடைய சூழ்நிலைகள் மாற ஆரம்பிக்கும். ആമേൻ. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടേതായ സാഹചര്യം മാറാൻ உங்களுடைய പോകുകയാണ്. வருமானத்தின் சூழ்நிலைகள் மாற ஆரம்பிக்கும். നിങ്ങളുടേതായ സാമ്പത്തിക വരുമാനത്തിന്റെ സ്ഥിതി മാറാൻ പോകുകയാണ്. நன்மையின் சூழ்நிலைகள் நன்மை சூழ்நிலைகள் மாற ஆரம்பிக்கும். ആമേൻ. നന്മയുടേതായ സാഹചര്യം മാറാൻ പോകുകയാണ്. உங்களுடைய சரீர சுகம் மாற்றி அமைக்கப்படும். നിങ്ങളുടെ ശരീര സുഖം മാറാൻ പോകുകയാണ്. சகலத்திலும் நீங்கள் திருப்திப்படுவீர்கள். സകലത്തിലും നിങ്ങൾ തൃപ്തരാകും. ஆண்டவருடைய வருகை தாமதித்தால் കർത്താവിനെ വരെ താമസിക്കുന്നു. நீங்கள் இது சாட்சியாய் சபையில் அறிவிப்பீர்கள். ആമേൻ. നിങ്ങൾ സാക്ഷിയായ ദൈവസഭയിൽ അറിയിക്കും. சாட்சியாய் பல பேருக்கு சொல்லுவீர்கள். ആമേൻ. സാക്ഷിയായ സഭയിൽ തലതുമർന്ന് പറയൂ. கர்த்தர் என் வருமானத்தை மாற்றி அமைத்தார். കർത്താവിന് വരുമാനത്തിന് മാറ്റി கர்த்தர் பிள்ளைகளுடைய சுபாவத்தை மாற்றி